La pauvreté dans notre société ne fait qu'empirer. On lutte contre les pauvres et contre la pauvreté. Y en a qui se sont détachés à peine d'être épargnés. On les va s'exiler. Une réalité. Eldorado envoyé des colons africains. Ça se comprend les systèmes les a rendus vraiment certains. De le retour de l'Occident se sont tombés en eux. Si la France m'écoute, on se comprend la faute qui coûte. La règle doit obligatoire en terrain personnel. Cette situation est d'immigration éternelle. Sécurité non assurée, besoin inapproprié. Obligation exploitée, ma liberté confisquée. Comment vivre heureux, son pas de mariage arrangé. Pour une tradition violée, loin des véritables souciés. J'avais espéré stabiliser ma vie, l'améliorer. J'avais pensé à tenir ma société développée. Là je vais trop faire pour de la vente que j'avais tant. Et toi les gros, tout qui vivait, on n'est pas des lents. Akina chila mitali la pala sulala. Wala liga dabla cheka popiti wale gesta. Omi no platege. Ini nike rasta barati barayi. Tegeti tengegi ama muke nazarawi. Yeko de yeko koyi. Mapeliye. Dilo defoye. Yiri batige parabaji. Anyo beke ngache kongo la minola. Anine nebola. Obela. Kanga wapasola. Tizingu tababula. Atamiri alala. Kamiri tini lagara laka. Fomasai dani kama bangi kini abada. Utata tuari kera japani katua petaye. Ogundo di plange nati mana toye. Ame ome ina na tomara banita toye. Ayo bangkola tanga kera matuwa segma dulu. Maragelu malemi. Nadiga da bila chega pa bidiri malele. Maragelu malemi. Ayo bangkola tanga kera matuwa segma dulu. Maragelu malemi. Nadiga bila chega pa bidiri malele. Maragelu malemi. Les fêtes des chicots pour endurer. Devant les personnes, les élèves humiliés ou l'armée roulée. Nous revendiquons des artistes déterminés. Nous crimes exploités, c'est pour nous coloniser. Comme des bouteilles de vin, la fait échanger. Mais ça fait les justices, on fait bouche bée. La colonisation nous a été incarcérée. Ouais, Joe Bala. Joe Bala, Joe, mettre la guitare. On s'oublie qu'on n'a pas tout à sa libération. Les tirailleurs sénégalais sont mondiaux de l'action. Nous films des bénis, oui, oui. Pendant la colonisation. Le même qui se rappelle, ils ont de la plantation. Ramener la diaspora de trouver de l'action. Revenant un peu à la question, afin de souligner toutes les révélations que nos peuples de la dégradation. La dégradation, la conflit de moi, Ok, salam alaikum, belebele de Paris, Dagantigi, Obedi, Kanjmambi, belebele Dagantigi, Akara Klefly, Amenyamolo, Suranya et Saïga de vidéo, on a même Segadou, Chorobella, et voilà, comment Segadou vidéo. Ok, de toutes les façons, d'abord, moi, ça se met en folie belebele babier, qui a conservé Airbnb, il a conservé Airbnb, donc Malien Dembe Wolendo, voilà, Malien Dembe Wolendo, Kenekan. Montrer qu'on l'a là ko palais de montrer qu'il a conservé nobi donc bella jele mo len do ken kam voilà masa sumi nango ara permis a ara pera ke ka yere fa fasoyi depuis ara sago mana mo kelemia ani saraka donc le daire kon la
ka tiɲɛ fɔ gouvernement ɲɛnɛ ka sɔrɔ a ma se ko wɛrɛ la ka taa depuis ATT tile fɔ Burama tile Master Sumi an ka foli belebeleba b'i ye Ala ka sini kɛnɛya di ma donc malien den bɛ welelen don a kungo la bi an ka foli belebeleba b'i ye d'abord an bɛ tɛmɛ yen nɔ komi tanba tɛ yen c'est pour cela n'i ye ka vidéo kɛ ni heure la dɔrɔn je sais pas sun na n tɛ se ka don vidéo kɔnɔ tu vois kow ka ca kojugu donc sun na n tɛ se ka don vidéo kɔnɔ an ka foli bɛ an ka président yɛrɛ ye Rasbach meeting b'a fɛnɛ bolo bi New York kɔnɔ Amande kɔnɔna la New York cɛ n'a muso fɛnɛ bɛɛ welelen don kɛnɛ kan n'an bɔra yen nɔ fɛnɛ Sumi champion Sumi ko don dɛ n'o diyara mɔgɔ min ye Sumi ko don o ma diya mɔgɔ min ye Sumi ko don aw ka candidat n'a y'u diya aw ka candidat bɛɛ n'a y'u diya aw t'aw bɛɛ bila wululu kɔnɔ a ka wululu datugu da la yen nɔ aw bɛɛ bila bɔgɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a foyi tɛ s'aw ma Sumi ko don bi Sumi ko don sini tu vois non bref barisa an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Awa Keita fɔ fila an ka foli belebeleba bi ye Dedewu Simaga New York i ka foli belebeleba bi yan Aramata Blaki n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Amérique cɛ n'a muso n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Jɛnɛ Sogodogo Faransi kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen bref kunu an y'a ye k'a fɔ ko Buwa tun bɛ meeting na bon Sumi yɛrɛ fɛnɛ bɛ meeting na komi aw yɛrɛ ko ten k'a fɔ ko jamana ne y'a fɔ n ko videokɛlaw temps ba tɛ ne n'aw cɛ dɛ aw ka temps tɛ yen nɔ temps bɛ ne ni minnu cɛ o ye Buwa ninnu ni an ka jamana wari bɛ minnu bolo temps bɛ ne nɔ sinon videokɛlaw aw ka temps tɛ ne bolo n'i y'a mɛn aw bɛ bɔ ni karisa bɛ seli dɛ Sumi tɛ seli dɛ o bɛ tan nɔ dɛ Sumi tɛ seli soran dɔn dɛ Sumi a kana ka tan ni Sumi yɛrɛ y'i seli Ala yɛrɛ kana yafa ma parce que n'i y'i seli bi Buwa min bɛ seli dɛ o Buwa de nana jamana in da ka jamana in dafiri tu vois Buwa min bɛ seli dɛ n'a bɛ sun dɛ n'o nana an bloquer ni Ala ko ye sari aw ma fɛn dɔ de faamu quoi Ala de masa de ye masa ye masa bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la Ala de ye Alaba ye Ala de ye an danba masa ye Ala ye ni Ala kun ye Buwa to ye Buwa ka taa nin taa cogo la tan kuma caman kun bɛ fɔ a kɔfɛ dɛ Ala yɛrɛ de ko nin filɛ maliyɛn aw y'aw muɲu aw kana coup d'état kɛ in na n'aw ye coup d'état kɛ nin na ou n'aw ye ko kɛ nin na aw bɛ tɔgɔ d'aw yɛrɛ kun a ye nin to ne Buwa bolo a ye nin to ne aw ka ne lajɛ dɔrɔn n'aw ye coup d'état kɛ Buwa la ou ka ko kɛ Buwa la a ye Buwa to yen kasi de bɛna ɲini ka Buwa faga bi walayi Buwa bɛ kasi su a bɛ kasi tile Buwa yɛrɛ b'a dɔn adamaden min yɛrɛ b'i to yɛrɛ ma k'a fɔ ko wayi ko non ko Buwa k'an ka taa voter Buwa ye o y'i da sago ye kɛ e b'i da i dakɔnɔ kuma de fɔ ko Buwa ye nin kɛ parce que ni maliyɛnw ye ko dɔ kɛ Buwa la an tun bɛ tɔgɔ de ta ka bila an kun an tun bɛ tɔgɔ de ta k'a da an yɛrɛ kun mais Ala yɛrɛ bɛna min kɛ Buwa la Ala y'a daminɛ déjà o Ala bɛna min kɛ Buwa la an ka sigi dɔrɔn an k'o lajɛ tu vois non parce que a Buwa nana i dogo Ala tɔgɔ kɔfɛ ka silamɛw don fulo la ka hɔrɔnw don fulo la ka bɛɛ don fulo la k'a fɔ k'ale bɛ se ka jamana mara aw bɛ Buwa ka kasi kun dɔn wa Buwa bɛ kasi kun min na aw b'o dɔn wa c'est à dire adamaden n'i ko c'est à dire n'i ye kuma ba fɔ faden so kɔnɔ faden kɛnɛ kan k'a fɔ ko wayi ka kuma belebele fɔ faden kɛnɛ kan k'a fɔ k'i bɛ se ka nin ko kɛ k'a sɔrɔ ko in kɛli a ŋaniya t'i bolo a dusu t'i bolo c'est à dire a dɔnni t'i la a foyi t'i la o de kɛra Buwa ta ye ni Buwa y'a miiri a y'a miiri a tɛ fɛ maloya yɛrɛ kama Buwa tɛ fɛ ka maloya yɛrɛ kama Buwa tɛ fɛ ka maloya donc Buwa b'a to de la n'a y'a miiri ninnu a ka bɛnlaw na k'a fɔ k'a tɛ se ka ninnu kɛ Buwa bɛ kasi daminɛ a dun b'a dɔn a tɛ se ka kɛ a kɛbaga a den t'a bolo a muso t'a bolo a somɔgɔ t'a la a parti mɔgɔ t'a bolo a politiki mɔgɔ t'a bolo n'aw kunkolo bɛ baara kɛ n'o de fɔ aw ɲɛna aw minnu ko ten ko wayi k'aw ye dɔnnikɛlabaw ye diplôme baw b'aw bolo ka taa aw sigi taxi kɔnɔ nin fɛn bɛɛ lajɛlen b'aw bolo aw tɛ se ka réfléchir aw t'a dɔn min bɛ ka passer hali n'a sɔrɔ kɛlɛ kana kɛ Mali kɔnɔ foyi kana kɛ mais aw t'a dɔn min bɛ ka passer Buwa ka kan na aw t'a dɔn fɛn bɛ ka passer Buwa ka kan na yan nɔ wagati min na an nana faamu Faransi dugukolo sanfɛ ko Makɔrɔ bɛna kɛ président ye depuis élection ma se fɔlɔ kodɔnbagaba minnu bɛ yen kalanbagaba minnu bɛ yen c'est à dire kalankɛlaba minnu bɛ yen minnu ye kalan kɛ u b'a dɔn jamana an ye jamana maîtriser nin kɛra cogo cogo ni jamana n'an taara nin cogo la ni ne ye président ye o mɔgɔw o wagati la a caman tun bɛ gauche kɔnɔna la dɔw tun bɛ parti wɛrɛw la depuis o yɔrɔ la depuis élection yɛrɛ ma se fɔlɔ u y'a dɔn k'a fɔ an y'an taara cogo cogo ni ne ye président ye n'o ye Makɔrɔ ye u bɛɛ démission na caman démission la ka na fara Makɔrɔ kan u bɛɛ bɔra u ka parti kɔnɔ ka na fara Makɔrɔ kan mais ça passe
RPM aussi RPM na o de baka ke RPM ngono bi RPM na RPM mo de baka démissionner a mo mo baka démissionner mun ya famu ga ban u baka démissionner u bu boli kana Sumala fi auto famu alibi parce que oli b'a dɔn fɛn bɛ ka passer jamana kɔnɔ oli b'a dɔn de oli tulo fora kuma de la kuma min b'a yira ko Sumala ka taga Sumala ka kuluba taga ko fura t'a la Sumala ka kuluba taga a ye diya ye a ma diya ye k'o kɛra ka ban oli tulo foro la oli y'o dɔnni sɔrɔ oli y'o sababu sɔrɔ o de kama Buwa yɛrɛ ka parti belebele a mɔgɔbaw de bɛɛ bɛ ka boli ka bɔ kana fara Sumala kan o yɔrɔ la aw tɛ miiri aw ma dɔn aw minnu bɛ kule ka fara ne yɛrɛ kan k'anw tɛ foyi ye an ta t'a la foyi ye an ta y'a la nafila de ye mais jamana yɛrɛ minnu yɛrɛ b'a dɔn jamana yɛrɛ expert minnu yɛrɛ b'a dɔn fɛn bɛ passer jamana kɔnɔ yɛrɛ oli dara la oli sɔnna ka ban oli y'a ye ka ban k'a fɔ ko fura tɛ nin na an taara bolo o bolo kan ni Buwa kana dan ka mɔgɔw san dɛ tellement que wari tɛ Buwa bolo bilen Buwa tɛ se ka sanni kɛ bilen hali Buwa tɛ se ka campagne kɛ u tun bɛ kasi de la ko ka wari bɔ ko ka di u ka mun yɛrɛ u ka président cɛ ko Tereta ko ka di Tereta ma ko mɔgɔw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan wariw banna n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔw san dɛ c'est à dire hali n'i ye campagne yɛrɛ jateminɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ campagne na Mali yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Sumala de mɔgɔ min bɛ campagne na jeune minnu b'a nɔfɛ tellement ka mɔgɔw motivelen don ka fara CDR mɔgɔw kan ka fara association caman kan ka fara parti politique minnu farala kan tellement que motivelen don olu ta tɛ ko wariko nafolo ko dɛ oli ta ye kana da k'a suɲɛ dɛ a suɲɛ cogo ka di ye cogo min na oli ka ca ni ye i y'a suɲɛ cogo cogo oli i y'a terike cogo cogo i ye ne na oli ka ca ni ye i da ye i dan yɔrɔ de hali ni Buwa ye élection suɲɛ k'a suɲɛ wallahi billahi a tɛ se ka nun ci hali n'i sigi ka kow tagabolo lajɛ ka kow yɛrɛ kɛcogo lajɛ mais an m'o faamu Buwa yɛrɛ ka ancien premier ministre Modibo Mayiga o yɛrɛ ni député 7 de nana ka b'u ka kana fɔlɔ ka taa Buwa fɛ yen o natɔla ni député 7 de nana aw t'aw miiri hali bi Buwa taara tellement que ka yira Buwa la fɔlɔ ni Buwa tun bɛ fɛ k'a dɔn ko maliyɛn yɛrɛ de b'a nɔfɛ Buwa b'a fɔ ko nin don ko meeting bɛ n bolo mais Buwa ye maliyɛnw dege wari minɛ la ale y'a ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw dege wari minɛ la k'a ye taa wari minɛ aw kana n ka meeting na a ye taa wari minɛ aw ka taa Buwa kunbɛn a ye taa 400 minɛ a ye taa 1000 minɛ don min na n'i ko ko Buwa bɛ nalen jagoya ko mɔgɔw ka bɔ ka t'o kunna bɛ jɔn de bɛ taa jɔn ye dangaden ye ko bɛ t'o kɛnɛ kan sabu taara Buwa taara Sikaso a kɛra échec ye a taara Banamba a kɛra échec ye même Buwa taara Banamba Sumala taara Banabaw kɔfɛ an y'u fila bɛ image ye k'a bɛɛ ye mais hali sini Buwa ka Banamba taga video t'o ye Buwa nana ka bɔ Sikaso Buwa kasira ne Dani de filɛ ka fɔ aw ɲɛna Alhaji Dani belebele Dani karamɔgɔ Dani ne de bɛ ka fɔ aw ɲɛna Buwa ka retour la ka bɔ Sikaso Buwa y'a kɛ kasi ye ka Ben Barga wele k'u ma bɛn kan k'u ma foyi sabati Buwa kasira de Buwa kasira ɲɛkisɛ la Ben Barga yɛrɛ bɛ kasi la u yɛrɛ ko non ko fanga in ka tɛ se ka ɲɛ bilen ko c'est trop tard mais parce que aw ye mɔgɔw de labɔ ka taa wari di mɔgɔw ma ka nafolo di mɔgɔw ma fu ani karisa bɛ n fɛ o tɛ kelen ye ka taa mɔgɔw sama ka na ka wari dɔw bolo a ye nin minɛ aw t'aw jɔ dɔrɔn o tɛ kelen ye mais c'est pour ça Arasa ye kuma dɔ fɔ ka kuma kɔnɔ radio la o don na c'est très important Arasa ko pendant aw bɛ mɔgɔw sara mɔgɔw ka bɔ aw bɛ mɔgɔw wari di mɔgɔw ma mais mɔgɔ bɛ wari di mɔgɔ ma k'u ka nin kɛ ale Arasa la u ka nin kata u ka nin kata non o wagati de la CDR mɔgɔw b'u yɛrɛ faga ka wari de ta ka taa ni Arasa ka yala ni Arasa ye diɲɛ fan bɛɛ ka bila condition bɛɛ la aw m'o faamu hali bi aw tɛ se k'o faamu hali bi parce que Arasa sigilen a lafiyalen a wasalen a bɛ kuma a ka di cogo min na a sigilen hakili bɛ yɔrɔ min ye parce que a sigilen hakili bɛ yɔrɔ min ye aw tɛ se k'o ye parce que tasumatigi de b'aw nɔfɛ Buwa dun filɛ nin ye problème c'est quoi wallahi Buwa Arasa ye Buwa taara sadi faw na Bugunikaw ni fɛnkɛkaw la ani Yanfoyilakaw ni a sugu bɛɛ la Buwa taara sadi fa ani denmisɛnninw ni fɛnkɛw la o ma kɛ problème ye dɛ sadi in fara o kɔfɛ Arasa nana kuma ta ka Buwa ka sadi fa ka kɛ fu falaki e m'o faamu hali bi e tɛ se k'o faamu Buwa tɛ se k'o faamu hali bi kɔngɔ min bɛ Buwa da la hali Buwa wallahi hali Buwa tɛ se ka campagne yɛrɛ kɛ bilen cɛ ne tɛ kuma n'olu ye sa ne bɛ kuma ko Sɛki Moro ka mɔgɔw ne bɛ kuma n'olu ye kan de b'olu da Sɛki Moro yɛrɛ nana blogu k'a fɔ ko wayi ko non k'ale taara mun yɛrɛ ale Sɛki Moro ko mun ko n taara Naza la jaja ale même pas minute 7 ale y'o de baara Naza la duruni b'a bolo hali ne min filɛ duruni bɛ ne yɛrɛ bolo duruni fitinin bɛ ne bolo wagati dɔ la an bɛ taa terrain kan ka lawuli ka jeu k'a la n b'a lajigin n b'a la yɛrɛ voilà tu vois non donc Sɛki Moro bɛ taa yanfɛla la dɔrɔn ka na n blogu campagne kɛ ni n t'a dɔn Sɛki Moro ka ko la aw bɛ kasi di Sɛki Moro bɛ se ka Sɛki Moro dɔw bɛ kɛ Mali président ka taa diɲɛ fan jumɛn
c'est o bɛ se ka kɛ cogo di i tɛ jamana dɔn cogo t'i kɔnɔ a kɛwale t'i kɔnɔ a kɛcogo t'i kɔnɔ foyi de toute façon aw jɔ dɛ a y'a ye min fɔ Cheikh Modibo ma tant démission na cogo min na aw jɔ n b'a lajɛ n'a video bɛ yan an b'o lajɛ aw b'a lajɛ Cheikh Modibo yɛrɛ ye mɔgɔ nasiya min ye effectivement mɔgɔ minnu bɛ ko kalama hali ni ye Cheikh Modibo jateminɛ ne yɛrɛ bɛ sigi ka lajɛ a bɛ kuma pana a bɛ kuma cogo min na a n'a yɛrɛ kɛcogo ani Cheikh Modibo yɛrɛ kɛcogo i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Cheikh Modibo c'est à dire nin tɛ papaga nin tɛ putɛrɛ ye ale tun bɛ fɛ ka n'anw bloquer dɔrɔn ko wayi k'ale taara Naza la kana dan Naza ma dɛ dugukolo jukɔrɔ Naza ye mais do dugumala fɛnɛ jukɔrɔ la foyi tɛ s'aw ma aw jɔ a y'a ye min fɔ a ma a y'a fɛngɛ cogo min na journaliste kɛlɛ a y'a ɲininka a ka démission na n b'a walawala aw ye sa effectivement Cheikh Modibo b'o cogo de la n b'a walawala aw ye sa nana tu vois ok Cheikh Modibo Jara a ye gouvernement bɛɛ lajɛlen fana ka wala sɛmɛ n b'a fɛ k'a dɔn hakilina min nana ni a ye a sababu ye mun ye d'abord même profiter aw ka antenne la ka foli lase maliyɛn bɛɛ ma a cɛ ma muso ma min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan donc o tɛmɛnen kɔfɛ premier ministre ka walan sɛmɛ o ti balila ko ye bilen bari haju dɔw de nana ni o ye kan so ma ni yakili b'a la 22 mars événement tɛmɛnen kɔfɛ anw minnu ye a wale kɛ anw jɛna ni fɛn caman ye k'a da mun kan architecture bɛ yen bi n'a fɔra ko président ka sɔrɔ gouvernement ka sigi assemblée ka continue ka baaraw fɛ o bɛnna anw ma anw de y'o sɛbɛn mais an nana ka na ye o n'a tagataw la anw ka bonya tora ani karama tora jamanatigi fan fɛ o institution ni fɛn tɔ minnu sigira an ka bonya ni karama bɛ olu fan fɛ mais o accord kɔnɔna na premier ministre bɔr'o la n'o ye Cheikh Modibo Jara ye mais ni ale yɛrɛ tilala ka na kɛ degun ye o ko kɔnɔna na ka da wale caman kan a fɔlɔ ye mun ye a yɛrɛ ka gouvernement kɔnɔna na a bɛ waati bɔ cogoya kun tɛ yen bilen parce que ni ministre ɲɛmaa yɛrɛ ka baara kɛra hali planton laban bɛ service kɔnɔ ko fo a ko désigner k'o bila kɛrɛfɛ a payi voilà shit weleli bɛ ka kɛ aw jɔ fɔlɔ payi a y'a kɛ tun payi hali ni ye Cheikh Modibo cogoya ye nin cogoya in de b'ale la hali planton f'e k'a fɔ k'e yɛrɛ de k'o sigi n'o kun don ministre tɔgɔ fila directeur caman sigira bɔ a yɛrɛ t'o kalama koyi mais o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la hali n'i y'a ye hali n'i y'a c'est à dire fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ ala bɛ Mali fɛ dɛ hali bi ala bɛ Mali fɛ dɔɔni sinon Cheikh Modibo fanga modèle dɔ bɛ Cheikh Modibo bolo Allahu Akbar shit a y'a kɛ to dɔ de b'an sɛgɛn weleli la fanga modèle dɔ bɛ Cheikh Modibo bolo hali n'i y'a kɛ cogo i b'a dɔn anw tɛ yen nɔ bilen anw tɛ o état ninnu na bilen an ka sanɔgɔw ka kuma tɔ lamɛn bɛna don min na layidu ni kumakanw de bɛ yen i bɛ jamana in lamarcher yeɲɛna dɔw kan mais o yeɲɛna ninnu commencera ka bila parce que kamalen yɛrɛ ka haju bolo a yɛrɛ ka kɛlɛ haju la yɛlɛmaw nana don kow la tagali ɲɛ k'a daminɛ fanga ɲini kow ma ka n'a daminɛ degun wɛrɛw ma gouvernement kɔnɔna na o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni n'i ye a ka dugutagaw jateminɛ aw jɔ k'a daminɛ fanga ɲini ko la c'est pour cela moi Dani ni ne ko n ko Dani n ko waliju Dani ne bɛ sigi de ka adamaden yɛrɛ ni ne y'i ye i ka kuma ne ɲɛnɛ ne Dani o ye ne yɛrɛ cogoya ye naturel i ka kumakan fila i tagabolo ni fɛnkɛ ne yɛrɛ ne b'i jate k'i kɛ mɔgɔ nasuya min ye bilahi hali n'i taara hali masa ala n'an taara masa ala fɛ yen don min na masa ala b'a fɔ ko non ko Dani ko don hali ni Cheikh Modibo ye mɔgɔ b'a ko Cheikh Modibo nana 3 mois a donna ta a bɔra ta k'a ye saraw ni fɛnkɛw fɛnkɛ vous êtes bête parce que aw tɛ ko de kalama ni ye Cheikh Modibo ye n'i y'a ye dɔrɔn n'i ye Cheikh Modibo yɛrɛ ye a nana o kɛra tɔgɔ ɲini ye mais a laban o kɛra mun ye tɔgɔ ɲiniw ni fɛnkɛw jaa jo bɛ ka fanga de bɛlɛn o yɔrɔ la ka n'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jaa bɛ fanga ɲini de la o yɔrɔ la pendant wagati kɔnɔna la ni mandat tɔ kun continue na sisan donc candidat tɛna bɔ a tun bɛ démissionner ni jɔnkɔrɔ ka san kelen kun banna k'a fɔ ko wayi ko non k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kura sigi Cheikh Modibo tun bɛ démissionner ka bɔ gouvernement na ka taa ka parti créer a yɛrɛ k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ a ye min don maliyɛnw kunkolo la ka sɔrɔ ka na maliyɛnw ta sisan otage la a bɛna maliyɛnw ta otage la sisan a bɛ fɔ ko Cheikh Modibo tun bɛ yan sisan a ye jamana kata a ye nin kata mais n'a kun sigira n ye kali masa la
n'o kun kɛra o wagati la o y'a sɔrɔ maliyɛn fɛnɛ kun mago t'a la bilen an mago foyi t'a la an kun b'a ye mais ala yɛrɛ de b'a dɔn ani jateminɛkɛlaw donc anw bɛ Cheikh Moro ye o wagati la a kun bɛn'an faga o wagati barisa Cheikh Moro filɛ cogo min na ni fangalama baara banna nin ka jugu ni buwa ye hali ni ye nin kɛcogo ye nin ka jugu ni buwa ye wallahi nin ka jugu ni buwa ye Cheikh Moro hali ni y'a kuma cogo ye k'a kɛcogo ye a ka jugu ni buwa ye sadi ani buwa yɛrɛ tɛ kelen ye buwa fana ka wusa n'ale ye parce que ale nana tɔgɔ ɲini na sadi maliyɛnw ka fɔ k'a donna ta a bɔra ta mais pare sadi u nana tɔgɔ ɲini min na o tɔgɔ ɲini modèle ninnu olu de tɛ passé an y'o de faamu an ka Sanogo ka kuma tɔ lamɛn ale kun bɛ place ɲini de la ɲɛmɔgɔya ɲini ale kun bɛ fɛ ka na kɛ président de ye k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka sɔrɔ ka na ni tigɛ a bɛ taa dugu la président t'a kalama anw minnu filɛ téléphone ci karisa an bɛ taa nin yɔrɔ in na a t'a kalama k'o bila kɛrɛfɛ bonya yɛrɛ de tun tɛ yen bilen ka taa jamana kuntigi fan fɛ olu nana kɛ walew ye o donna jamana kɔnɔ o donna jamana kɔfɛ ka na ni gɛlɛyaw ye ka na bɔ olu la ka na se warikow siraw ma jamana in fan bɛɛ kun jɔlen don parce que ni fɛn min ma di ale ma ni fɛn min ma tɛmɛ ale kelen ni bɛɛ bolo jamana tigi t'o la mɔgɔ wɛrɛ tigi t'o la o tɛ kɛ voilà a ye budget tigɛ parce que voilà aw yɛrɛ y'o mɛn yan a ye jamana fan bɛɛ jɔlen don a bɛ taa dugu la président t'a kalama sɔrɔdasi minnu y'a wele ka kɛ premier ministre ye olu t'a kalama o t'a bonya bɛ diɲɛ fɛn jumɛn na effectivement a dun bɛ ten de hali sisan Cheikh Moro il s'en fout de personne lui ne de b'a dɔn a mago tɛ mɔgɔ si la ale yɛrɛ bɛ ten de ale ko k'ale yɛrɛ de c'est pour cela ni Musa Mara bɛnna ɲɔgɔn ye jogo kelen bɛ Musa Mara la o jogo kelen de b'ale la o jogo kelen bɛ Musa Mara e bɛ se ka kɛ premier ministre ye cogo di président bɛ voyager n bɛ taa yan nɔ o kuma t'a la waati min ka di i bɛ avion ta i bɛ taa mais est ce que Cheikh Moro bɔra ka nin démentiya nin temps kɔnɔna la a ma se ka bɔ ka nin démentiw a ma se ka bɔ ka nin nkalontigiyaw a ma se ka Sanogo nkalontigiya non parce que a mago b'a yɛrɛ de la ale mago bɛ fanga ɲini de la an sɛbɛkɔrɔ tɛ Mali tɛ di hali sini sɔgɔma e bɛ se ka kɛ Mali président ka taa diɲɛ fa ɲɔgɔn ko Cheikh Moro a donna ta a bɔra ta t'i bolo da bayaw kan fɔlɔ n'i tilara i ka bolo da la baya kan n bɛ sɔrɔ ka continuer e ka tila mɔgɔ minnu si kɛ politique la hali n'an taara ka na dɛ n bɛ tila ka na sisan n bɛ tila ka na c'était en 2002 2013 u nana suma lajɛ cogo min na n bɛna daluya ninnu n'a fɛn bɛɛ d'aw ma ni danni tɛ mɔgɔ b'a fɔ wa ni waliju tɛ mɔgɔ b'a fɔ aw ɲɛna tu vois anw sigilen don an bɛ ko jateminɛ de parce que wariko bɛ jamana kɔnɔ o bɛ bɛn mais a y'a tigɛ ka da lahaliya min kan comme quoi a bɛna sɔrɔsiw ni défense de dɛmɛ pour ka taa kɔrɔfɛ problème ɲɛnabɔ bon ala de b'o dɔn bi olu si ma kɛ ko sabatitaw ye mais ale yɛrɛ kɔni haju ɲiginnataw olu tɛ jɔ ka wari tigɛ k'ale bɛna sɔrɔsiw ni défense dɛmɛ ko ka taa kɔrɔna ko ɲɛnabɔ o tun tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye parce que a y'o wari de tun ka taa k'o bila kɛrɛfɛ pendant wagati min na sisan n'a fɔra ko wayi ni a kun tora nin to la Cheikh Moro wagati de la a kun bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'ale ye candidat ye k'o wari ta k'a ka parti financer i n'a fɔ don min na an bɛ don min na actuellement an bɛ yɔrɔ min na komi bi dɔrɔmɛ kelen t'a bolo cogo min na n'a bɛ giribuya la ka wari ɲini mɔgɔw fɛ wari t'a bolo cogo min na ka campagne kɛ dɛ pare a bɛ fɛ ka faso wari de ta k'a ka campagne financer n'o ye ka sɔrɔ ka n'i yɛrɛ kɛ jɛlen ni ji ko k'i jɛlen don Cheikh Moro ka jɛlen don y a pas de problème an ka 2013 an y'a affiche min dilan ka d'a ma faransi yan nɔ k'a kana n'an ka wari kɛ o wari sarala est ce que o wariw sarala a t'aw jɔ n ka dɔ mɛn wa o wariw sarala wa a m'o wariw sara a est ce que a yɛrɛ b'a dɔn k'anw bɛ dugukolo sanfɛ bien sûr ne ma voté a ye mais anw y'a affiche dilan ka d'a ma o kɛra yan nɔ tu vois mais wariw ma sara juru caman bɛ mais an t'an da don o bɛɛ la a bɛ se k'i si kɛ ka i ta kɛ juru ta a ye nin dilan n'a kɛra tan o tɛ ɲɛnabɔ min tɛ ɲɛnabɔ est ce que aw b'a kalama o tɛ ko Cheikh Modibo a ma fɔ Cheikh Modibo nin ye Cheikh Musa Tarawele de ye Cheikh Musa Tarawele o tɛ passé yan an ka Sanogo ka kuma tɔ lamɛn d'abord n'i y'a mɛn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o waati an ka premier ministre bɛ wuli a bɛ taa wali jamanaw kɔnɔ a bɛ taa jigin hôtel minnu na hali yen waritigiw bɛɛ tɛ jigin olu la wale wɛrɛw b'o kɔnɔ an da tɛna se minnu bɛɛ ma télévision kɔnɔna na maintenant ka n'o fana bila kɛrɛfɛ tuguni assise kun kan ka kɛ bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ bɛ ka assise in kɔnɔ pour que ka taa ni kumakan kelen ye jamana in ka marché anw ni kɛnɛmamɔgɔw an bɛɛ bɛ ka fɛn t'u makɔnɔ bi bi in na pour que jamana in ka taga ni o ye o assise kun kan ka kɛ ni ale ka papier sɛbɛn tun tɛ assise kun kan ka kɛ don min na su a kun kan ka avion ta bɛ bɔ donc assise in fana tun tɛ kɛ ale ɲɛna moi je pense que e min ye
an y'a ka baara de dɔn parce que yakili b'a la a kun na se yɔrɔ dɔ la ka fa nana kelen na hami i bonyana o de don hali ni Cheikh Moro ye i b'a dɔn k'a fɔ a jamani don a kafalen don parce que problème c'est quoi ni mɛnna Amérique territoire kan i b'olu ka idée de ta olu jamani don hali ni Cheikh Moro ye a b'o cogo de la bon o tɛ passer Mali kɔnɔ o tɛ passer Mali kɔnɔ tu vois non i bɛ voyager i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ min na a ka di cogo min na kabi Ala k'i dan i ma deli ka kɛ directeur ye Mali la kabi Ala k'i dan i ma deli ka kɛ hali planton ye Mali la fo i taara i ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Amérique ni Faransi ninnu ni fɛngɛw la ɔ sisan nɔ sa komi drone najigi bannen sisan ɔ k'e bɛna maliyɛnw don flot la k'anw ye gawaw ye ɔ mɔgɔw fana ka ɲɛ e ma k'e ta k'aw ka transition kɛ sinon e k'an ka transition kɛ ko wa ko non k'i kana i ka jamana accompagner ko politique mɔgɔ ninnu kan dalen t'olu la bilen e fana bɛna k'i bɛ mana d'aw ɲɛ la ko un coup ko wa k'e bɛna kɛ président ye o tɛ passer koyi o tɛ passer koyi nin tɛ o tɛ passer o tɛ passer min tɛ passer o tɛ passer wa a y'aw ka Cheikh Moro a y'a ta aw ka ba tigɛ n'a ye ko anw yafara ma maliyɛnw yafalen don a ma a ye nin ta aw ka ba tigɛ ni nin ye a ye taa ni nin ye yɛrɛ de a ye taa ni nin ye a ye taa nin di Musa Tarawele ma yen nɔ a ye taa nin di Musa Tarawele ma u k'u débrouiller ɲɔgɔn bolo yen nɔ mais nin tɛ passer nin tɛ passer parce que problème c'est quoi u nana mun kɛ même Soumaïla la ala c'est-à-dire ni ala b'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ di mɔgɔ min ma mɔgɔ c'est-à-dire ala b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ aw ye fɛn o fɛn k'a la mɔgɔ min c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ aw ye fɛn o fɛn k'a la aw b'a kɛ de mais o jo bɛ Soumaïla fɛnɛ la dɛ o jo b'a la yɛrɛ parce que problème c'est quoi Soumaïla choquera k'a éduquer k'a dɔn Mali bɛ cogo min na Mali bɛ tagabolo min na parce que don tɛmɛnlenw na 2002 ni ATT nana fanga la 2013 in fɛnɛ la ni 2013 tɛmɛlen ni kun ye jamana di Soumaïla ma 2002 ni kun y'a di Soumaïla ma o kun bɛ continuer système dɔ de kan Soumaïla kun bɛ continuer ni système modèle dɔ de o y'a sɔrɔ a t'a dɔn ko défaut b'a la Soumaïla kun tɛ bɔ a kalama ko défaut b'a la mais 2013 ka tila ka na fɛn fɛnɛ yira mais sisan de maliyɛnw yɛrɛ nana ani ala yɛrɛ ka Soumaïla ka ɲani a ka sɔrɔ k'a dɔn min bɛ Mali kɔnɔ sisan nɔ gɛlɛya min bɛ yen ani k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka min f'i ma tan nɔ nin tɛ tiɲɛ mais n b'i to i ka ɲani dɔɔni mais e de bɛ se ka jamana in cogoya bɛɛ yɛlɛma ka a système bɛɛ changer k'a bila a place parce que o b'a dɔn hali ni ye politique mɔgɔw ye ka juguyaw ka taa nkalon tigɛ nin bɛɛ kɛra nɔ hali sɔrɔsi kelen ninnu ye nkalon tigɛ 2013 la ko ka nin fɔ Soumaïla ma o bɛɛ kɛra nɔ parce que u b'a dɔn ni jamana kalifara ale de la ale bɛna fɛn caman bɛ yen a bɛɛ bɛ dabila Mali kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a b'a dɔn Mali bɛ c'est pour ça hali Soumaïla ka kuma man ca hali ka kuma man ca parce que jamana mara a bɛ cɛw min kɔnɔ i bɛ se ka jamana changer cogo min na mɔgɔ min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ o tɛ kuma sa mais Bouata kɛra kasi o tɛ kuma hali ka kuma man ca c'est pour ça Soumaïla n'a nana programme minnu b'a bolo ka na a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ wagati min na komi sisan Boye programme minnu fɔ an ye a yɛlɛn don hali sini san 5 an bɛ ka don a tulo la ala ka diɲɛ don o don an bɛ ka don a tulo la ala ka diɲɛ don o don wa hali Soumaïla b'a dɔn n'a nana ale ye fɛn o fɛn fɔ a bɛ dugu kura jɔ a bɛ fɛnkɛ ko ninnu bɛɛ bɔ yen nɔ ani sécurité ninnu fɛ n'a m'a kɛ e ala Bouata bɛ juguya ale ta bɛ juguya ni Bouata ye sa ale yɛrɛ b'o dɔn ale b'a dɔn hali n'a nana fanga la ale nana fanga la cogo min na ale b'o dɔn tu vois non donc an ye Soumaïla ko ka jɛ ka dusu de don a kɔnɔ sisan nɔ ka dɔn jamana bɛ cogo min na ka taa n'a ye le 29 donc comment le 4 septembre ka sɔrɔ k'an bɛ yɛlɛn n'a ye Kuluba an bɛ yɛlɛn n'a Bouaba depuis sisan Bouba i ka minɛnw cɛ dɛ depuis an y'a fɔ Bouba ye a k'a ka minɛnw cɛ walayi bilayi hali i ka sokɔnɔ bali an yafara bɛɛ ma a bɛɛ cɛ ka bɔ Kuluba a ta i ka taa n'a ye sɛbɛnni kɔrɔ i yɛrɛ i t'i waso i yɛrɛ halala la dɛ nin ye n ka so jɔlen n tɛ waso la dɛ n fa ka du de don e ni san pɛrɛn cɛ Bouba e kelen de b'i fa bolo n fa ka nin ye n fa ka Bouba yɛrɛ filɛ nin ye Bouba bɛ ka waso n'a fa ta de ye hali bi e fa ka dugukolo ne y'i ka sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ ɲɛbɔ la k'i dɔgɔninw ɲɛbɔ la ka i kɔrɔkɛw cɛ k'a bɔ a la hali jamana baarakɛyɔrɔ tellement que Bouba jamana wagati dɔ la Bouba jamana yɛrɛ baarakɛyɔrɔ dɔ ko k'olu feere ale ma aw bɛ nin faamu cogo di ko k'olu feere ale ma donc Bouba depuis sisan i ka minɛnw cɛ
i ka barakɛden minnu b'i fɛ yen barakɛlaw fɛn o b'i bolo kuluba u bɛɛ lajigin i ka taa n'u ye an yafar'u bɛɛ ma u bɛɛ lajigin i ka taa u cɛ sara i ka minɛnw cɛ dɔɔni i ka minɛnw cɛ dɔɔni an tɛ fɛ ka tanba ta a ko la tu vois non i ka minɛnw cɛ le 29 o kana sɔrɔ i ka minɛn tɔ bɛ yen donc an m'an sigi le 4 ma kɔnɔ président kura bɛ sigi don min na an m'an sigi o ma kɔnɔ donc voilà an m'an sigi o ma kɔnɔ o kana sɔrɔ i ka foyi bɛ kuluba bilen i ka foyi i ye chaise minnu hali ni État ye chaise minnu san ka d'i ma taa n'a bɛɛ ye fauteuil ninnu ni dilan ninnu so in yɛrɛ to i n'a fɔ ni français bɛ so di mɔgɔ ma so bɛ kɛ cogo min na dɛ a langolo foyi t'a kɔnɔ dɛ taa n'a bɛɛ ye hali i ka ampoule minnu bɛ yen ampoule ninnu bɔ ka bɔ a la i ka taa n'a ye n'i bɛ min k'o la i ka t'o la misi minnu b'i bolo i ka so kɔnɔ sɛbɛnni kɔnɔ i k'o don i ka misi wɛrɛ la yen nɔ fɛn o fɛn bɛ kuluba a bɛɛ cɛ an yafara hali i ye fleur minnu turu a fleur bɛɛ bɔ ka taa n'a ye walahi an yafara ma parce que e filɛ nin ye e bolo sera fɛn o fɛn ma n'i y'o to n'o tora kuluba o ye bɔnɛ o ye sabu ni bɔnɛ de o de ye gɛrɛgɛrɛ ye e bolo sera fɛn o fɛn ma dɛ o ye gɛrɛgɛrɛ de ye donc n'i taara an bɛ sɔrɔ ka kuluba ko ka peinture bɛɛ bɔ a la ka peinture kura k'a la ka ko ka n'a ye peinture bɔ a la an bɛ eau de javel bɔn kogo kan aw ma deli k'o ye dɛ eau de javel ni lemurukumuni an b'o bɔ kogo kan ka buwa kasa tigɛ ka bɔ a la ka buwa kasa tigɛlan parce que buwa yɛrɛ kɛra rappeur de sa rappeur buwa tu vois non rappeur buwa donc an b'o tigɛ ka bɔ a la an b'olu bɛɛ bɔ a la sisan nɔ donc ka sɔrɔ k'an ka peinture kura k'a la ka yiri fɛn bɛ k'o bɛɛ bɔ ka bɔ yen fɔ Musa Tarawele yiri minnu turu ma i ka fleur ninnu an b'o bɛɛ bɔ k'o bɔ yen i bɛ taa n'o bɛɛ ye taa n'i ka minɛnw ye depuis sisan dɛ i ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye tu vois non i ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye c'est à dire an yɛrɛ de yafara quoi cogoya tɛ ne b'a dɔn i bɛ kasi min na walahi buwa bɛ kasi la ala ka diɲɛ dɔn ne dan de filɛ ka fɔ aw ɲɛna buwa bɛ kasi min na 24 heures ye kasi kɛ kunna sini u bɔlen Sikaso ka bɔlen Sikaso taga la o yɔrɔ la buwa jigi tigɛra buwa ka mɔgɔw b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ ni nkalon don ne danni ne bɛ nkalon tigɛ aw ye ka da mun de kan n bɛ mun nkalon tigɛ aw ye n bɛ nkalon tigɛ ka da daluya jumɛn de kan a bɛ nafa jumɛn lase ma mais 24 heures ye kasi dɔ kɛ u bɛ i n'a fɔ bebedeni u ye kasi kɛ u bɛ ka kasi o ka kasi parce que Sikaso taga u jigi yɛrɛ dɔɔni jigi dɔɔni dɛ o de tun ye Sikaso ye mais olu m'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ mangoya buna adamadenw ye parce que aw taara mɔgɔw ta Sikaso mara la ka taa mɔgɔw ta fan bɛɛ fɛ ka bɔ yen ka a bila stade kɔnɔ ka tila ka aw mago b'u la ka sɔrɔ élection yɛrɛ ma se fɔlɔ n'a fɔra k'i k'a to e ala ni buwa kun taara kuma in koyi ni buwa kun taara kuma in fo an kun k'a to nin cogo de la tan an kun bɛ to nin cogo la buwa ka gosi buwa ka tu dɛ tellement que n bɛna fɔ aw ɲɛna sisan tellement que Sumi kunkolo min b'a la a tɛ bɔ a la Sumi bɛ min dɔn ni buwa kun y'a fitinin dɔn hali an kun tɛ se nin kɛnɛ kan bi a y'a jateminɛ la preuve buwa gagnera 2013 Sumala tɛ dɛ Sumala ye surprise de kɛ buwa la ka wuli directement ka taa buwa n'a ye buwa faga yen de a ye buwa faga n'o yɔrɔ de ye Sumala ye buwa faga 2013 de la ka taa fo fa ka so kɔnɔ ka mɔgɔya datɔ la ka politiki k'a datɔ la ka fɛn bɛɛ datɔ la ka taa yɛrɛ ko ko wa ko n cira k'a sɔrɔ hali mɔgɔ m'a wele k'a fɔ ko Sumi ko taga Sumi yɛrɛ de y'a ka denbaya cɛ dɔrɔn k'a mɔgɔw sigilen to a fɛ foli la a président an ka siyɛ wɛrɛ ma kɔnɔ président nin ye sansigo a y'a ka denbaya cɛ yɔrɔ min na dɔrɔn direct fɔ buwa ka so est ce que buwa bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ Sumala ye ale bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na a yɛrɛ turu b'o la n ko Sumala y'i faga yen nɔ de kɛlɛko tɛ i yɛrɛ ko ten ko kɛlɛko tɛ o tɛ kɛlɛko ye o nin tɛ kɛlɛko ye Sumala y'a yirila yen de k'i tɛ fɛn kalama o yɔrɔ de la diɲɛ y'o image ye donc hali en cas de cas ni Sumala nana n'i ko k'i ta o image de bɛ ta ka cari diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ ko non k'i ye dictateur de k'i ye mɔgɔ fagala de aw bɛ politiki dɔn wa aw tɛ politiki dɔn politiki b'a di yan mais politiki ma ɲi mais n'i tɛ se a kɛcogo de la i tɛ se a la mais aw bɛ kule la fan bɛɛ Sumi tɛ seli dɛ ni président yɛrɛ selikɛla ba président selikɛla jamana yɛrɛ tɛ taa ɲɛfɛ yɛrɛ jamana minnu président olu jamanaw bɛ taa ɲɛ aw b'aw sigi aw ɲɛmɔgɔdenw sanfɛ ka donna ta k'a bɔra tan manamana kan fɔla mɔgɔw da la Mali ye république islamique ye wa est ce que Mali ye maga de ye wa ou silamɛya de bɛna jamana in jɔ ka bɔ yen nɔ ou sari n t'a dɔn n bɛna fɔ aw ɲɛna cogo min na quoi silamɛw bɛɛ ma voté mɔgɔ kelen yan nɔ o labanna cogo di o ma kɛ nkalon kan o labanna cogo di o ma kɛ maliyɛnw kɔ kan o labanna cogo di o tigi silamɛw ma tila ka tigɛ o la o tigilamɔgɔ bɛ jɔn de nɔfɛ bi rappeur comédien tout depuis yen nɔ i taara ko fanga kɛra mɔgɔlankoloya ye k'a kɛra mɔgɔlankolo fanga ye ni min wulila a dɔnkilidalaw mɛ min ye dɔnkilidala ninnu ka ko diya n ye wagati dɔ la n bɛ sigi m'u ka misigiw lamɛn minnu bɛ IBK fasa la m'u ka misigi lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la m'u ka misigi lamɛn mɔgɔ kelen bɛ min ye tiɲɛ fɔ a ka misigi kɔnɔ dɔɔni
tiɲɛni yɛrɛ la se t'ale mais ale fana balo bɔrɔ k'o ye buwa fɛ yen o kɛra gaspille ko k'ale ka balo ale balo bɛ bɔ buwa fɛ yen ale kɔni balo bɛ bɔ yen de ko buwa bɛ balo d'ale ma mais ni nin bɛɛ ka misigi lajɛ a nan bɛ Sadio n'a mɔgɔ kirikara n'a a jeli kirikara dɔw bɛ yen kuma wɛrɛ t'u da dɛ ɔkɔliso jɔra dɔgɔtɔrɔso jɔra sira dilanna mais sira dilanna min dɔgɔtɔrɔso jɔra min ɔkɔliso jɔra min kalan kɛra ka taa min i to o wɔɔrɔw tɛ fɔ dɛ nin dugu la a jɔra yan nɔ ayi a ye nin jɔ nin dugu n'a nɔ o dugukɔnɔmɔgɔw fɔ kɛ olu bɛ t'i minɛ k'u sen fili kɔnɔ mais u bɛ tila ka na mun wɛrɛ fɔ i t'a mɛn kelen da tile kelen hali gaspille ninnu ni fɛnkɛ ninnu a fɛn o fɛn ye buwa fasa da i t'a mɛn sida tile kelen ko buwa ka tan na buwa tile la hali samiya fɛ funteni fɛ a sugu o sugu i t'a mɛn a si da k'a fɔ ko wayi ko depuis buwa nana ko kurantigɛ kɔni ko banna ko nɔgɔyara i t'o mɛn u da fiyewu i t'a mɛn u da ko depuis buwa nana ko jitigɛ nɔgɔyara ko ji kɔni an b'o min an sago la an bɛ worobinɛ sɔrɔ an sago la worobinɛ tɛ tigɛ bilen kuran tɛ tigɛ bilen i t'a mɛn si da kɔnɔ ko dɔw ko depuis ko buwa nana k'an bɛ dumuni kɛ an wasalen an falen ko hali ni jamana ko aw kana gidɔrɔn yɛrɛ dilan yɛrɛ mais an kɔni bɛ fa alihamudulilayi depuis buwa nana kɔngɔ dɔgɔyara mali kɔnɔ i t'o mɛn mais a yɛrɛ k'a fɔ ko 2018 à 19 ko maliyɛn mɔgɔ 4 kɔngɔ b'olu de sɛgɛn mali kɔnɔ 4 millions ko kɔngɔ ko c'est à dire ko problème bɛ s'olu ma ka sababu kɛ kɔngɔ ye mais i t'a mɛn a dɔnkilidala kelen tɛ yen min b'a f'i ye ko depuis buwa nana ko malo da nɔgɔyara ko depuis buwa nana ko tulu da nɔgɔyara ko depuis buwa nana ko ɲɔ da nɔgɔyara ko depuis buwa nana ko dɔ bɔra sukaro la ko kuran tɛ tigɛ bilen ko ji tɛ fɛnkɛ bilen fo n'i ye nin dɔrɔn i ye maliyɛn minɛ ka ban o tɛ maliyɛn dɔrɔn dɛ n'i ye diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i ma baara caman kɛ mais bilahi n'i ye mɔgɔ lafa ka ji d'a ma sani n'i yɛrɛ ka gɛlɛya n'i ye mɔgɔ lafa ka ji d'a ma ka to ka ji d'u ma ka dɔ bɔ balo sɔngɔ la i yɛrɛ buwa ye fɛn fɛn don fɛn na n'i y'a ye ko o ko bɛ buwa kan bi buwa ye minnu kɛ ka taa mɔgɔw ta ka na kɛ nin ko ye a ye taa n kunna bɛɛ ta nɔ miliyɔn 50 bɛ don la miliyɔn 100 bɛ don dɔw la nin bɛ ta walahi buwa ye miliyari minnu dépassé ka taa di jeliw ni fɛnw ma ni buwa ne filɛ dɛ c'est à dire maliyɛn yɛrɛ dɛ maliyɛn tɛ dɛ buna adamaden yɛrɛ minɛli tɛ foyi ye ka a mɔgɔ minɛ foyi tɛ sira in tɛ o nin tɛ o n'i bɛ fɛ ka mɔgɔninfin yɛrɛ minɛ ala to i ka ala fa ni buwa kun nana ka mɔgɔw bila ka contrôleurs bila mali côté 14 bɛɛ la de toute façon ne kana baara kɛ sa mais maliyɛn kɔni tɛ kɔngɔ ka dɔ bɔ balo sɔngɔ la ka taa contrôleurs bila nin ka balo sɔngɔ bɛ cogo di nin magasin tigi nin bɛ cogo di ka cari mali kɔnɔ malo da tɛ tɛmɛ nin kan don o don a bɛ fɔ arajo la tulu da tɛ tɛmɛ nin kan sukaro da tɛ tɛmɛ nin kan wa ji tigɛ bɛ nɔgɔya bamakɔ ja buwa kun ka campagne kɛ n'o ye ka sɛbɛ don nin baara ninnu ma maliyɛn hali n'a sɔrɔ ko buwa ye zo ye an b'a ko non hali ni zo don depuis de toute façon an bɛ dumuni kɛ an balolen an wasalen an yadalen n'a sɔrɔ an tun bɛ nasɔngɔ bɔ 600 sisan 200 don mais ni ka gɛlɛn ma e dɛsɛra k'o kɛ e bɛ taa wari di mɔgɔ fu ma ten mais est ce que aw yɛrɛ ye politique kalan kɛ diɲɛ fa jumɛn de ni Alihaji Dani tɛ hali karamɔgɔ tɛ nin fɔ aw ɲɛna barisa u tɛ nin dɔn ni ne Dani tɛ hali Suwala tɛ se ka nin fɔ Suwala t'a yɔrɔ dɔn u t'a yɔrɔ dɔn n'a ye maliyɛnw diya u k'u tɔgɔ tiɲɛ n'a y'u diya n'a kun ye arasa diya arasa ka si arajo la ka tile arajo la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais a ta k'i kun ye maliyɛnw nafa ka nafa ka dɔ bɔ tulu sɔngɔ la a tɛ tɛmɛ nin kan k'i jɔ o jɔda kan worobinɛ i bɛ seko bɛɛ kɛ worobinɛ tɛ tigɛ cogo cogo a tɛ tigɛ ten kuran tɛ tigɛ cogo cogo a tɛ tigɛ fo mɔgɔw k'a fɔ population yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka nkalon dabila nin kɛra wallahi mɔgɔw bɛ ɲininka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ parce que n'i y'a ye mɔgɔw b'i contrôler ka taga c'est à dire o y'a ye kɔngɔ de b'u la hali bi e kɔngɔ man ɲi dɛ kɔngɔ de bɛ adamaden bila i bɛ wo kɔrɔ la i bɛ wo sɔgɔbɛ ka t'i balo ɲini mais aw t'o kalama fo aw bɛ taa mɔgɔ c'est à dire wari min kan ka di mɔgɔ 200 ma mɔgɔ 1000 ni yɔrɔ aw bɛ sɔn k'o ta mɔgɔ 1000 ka dun aw b'o ta k'o di mɔgɔ 1 ma aw ni ala ni kira cɛ o fantan minnu sɛgɛn o jagoya olu bɛ wuli k'u da don kɛlɛ la nin dɔrɔn de y'aw jɛ aw dɛsɛra ka nin dɔrɔn de kɛ mais hali buwa fana ninnu ni ne tɛ kuma olu fɛ sa aw ma ne faamalen ka kuma olu kan barisa ne b'a dɔn ni nafa tɛ buna adamaden na ni adamaden ta kɛra da barabadenya gansan ye ni segu ninnu ni buwa fana ninnu ta kɛra da barabadenya ye baba ninnu n'u ta kɛra da barabadenya gansan ye fɛn sugu sanfɛ arasa bɛ ma arasa taara Carrefour Génie kɔnɔ ka taa a tanke depuis o don ne ma ninnu ka biro kɔnɔ mɔgɔ ye ne m'a ye tan nɔ ne ye sen fili ninnu bɛɛ kɔnɔ c'est à dire i ka n tɛ kun kan yɛrɛ barisa nafa yɛrɛ t'u la yɛrɛ u bɛɛ taara k'u bɛ taa fɛnkɛ la a y'a jateminɛ dɛ k'u bɛ taa buwa dɛmɛ campagne na olu de ko k'u bɛ taa buwa dɛmɛ campagne na mais mun de bɛna kɛ olu si bɛ kɛ Faransi
Amérique diɲɛ dugu wɛrɛw aw bɛ taa bɔ dɛmɛ campagne na élection bɛ se k'aw to yen nɔ donc aw ye fasoden jugu de ye parce que aw tɛ se ka voter aw bɛ kɛlɛ min na aw ye ɲɛmɔgɔdenw de ye parce que aw tɛ se ka voter parce que munna ne ma sɔn ka taa Mali la ni n taara Mali la n yɛrɛ sagona candidat n tɛ se ka taa voter ye parce que n ka carte nina bɛ n bolo yan di o bɛ n bolo yan diyagoya n bɛ voter yan nɔ de ne taara Mali la ni élection kɛra ne ye fasoden jugu de ye ne ni kɛlɛ bɛ kɛ ne yɛrɛ ma voter ne ma se ka mɔgɔ choisir Baba tɛ se ka mɔgɔ choisir ale kɔni bɛ kule la Segu tɛ se ka mɔgɔ choisir ninnu si tɛ se ka mɔgɔ choisir carte nina t'u bolo u bɛ kule la fasoden juguden ninnu u bɛ kule la u tɛ se aw b'o faamu cogo di pendant mɔgɔw aw b'a mɔgɔw wele k'an ka taa élection k'an ka taa voter bɔ a ye o temps kɔnɔna la aw yɛrɛ tɛ se ka voter o temps kɔnɔna la aw ju digilen don Mali la yen nɔ o temps kɔnɔna la aw ka carte d'électeur bɛ yan nɔ aw ka carte d'électeur bɛ Amérique aw ma se ka t'olu ɲini ka voter bɔ a ye aw bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de bila k'olu ka taa voter k'a sɔrɔ aw yɛrɛ tɛ se ka voter aw bɛ nin faamu ka taa diɲɛ fan jumɛn fɛ mais c'est pas possible ne dani ne wulila sago n bɛ taa fɛnkɛ kɛ Sumala ye ko fo élection ka ban sago min ye fasoden jugu de n ye ko wɛrɛ kɛla de parce que problème c'est quoi n'o don ne kan ka voter français yan nɔ de ne ka yan ne kan ka voter yan de mais munna ne ma se ka taa n bɛ taa Mali la siɲɛ munna n bɛ taa Mali la ni ne taara Mali la n'a sɔrɔ ko mɔgɔ kelen pe de ye mɔgɔ kelen de ko mɔgɔ kelen de ye Suma lajɛ k'a kɛ président ko mɔgɔ kelen de y'a bali k'a kɛ président ye est ce que ne taara Mali la ne tɛ se ka voter yen nɔ ni ne votera yan nɔ dun ni n votera yan nɔ a tɛ kɛ président ye wa mais aw kunkolo ka baara kɛ dɔɔni mais kunkolo de t'aw la aw bɛɛ bɛ girinna fɛn min nɔfɛ aw kɔnɔ ka fa aw balo a donna tan a bɔra tan o de kama ne tɛ kuma nafa t'aw la aw kunkolo tɛ baara kɛ a waliju danni filɛ Ala de b'a fɔ wa Ala yɛrɛ ko ten dɛ Ala y'a latigɛ ne yɛrɛ ye k'a yira ne yɛrɛ aw ta ye sigo ye ne ta tɛ sigo ye dɛ aw de bɛ sigo ne tɛ sigo dɛ ne sigilen de bɛ to dɔrɔn a image de bɛ tɛmɛ ne ɲɛkɔrɔ belebele dagantigi waliju dani a y'a kɛ to fɔlɔ dɔ b'a ka wele jɔ o b'a sɛgɛn Ala a y'a kɛ to a ka appel ninnu tigɛ waliju dagatigi jɔn ka boisson dɔ dayɛlɛ fɔlɔ dɛ Ala n ka boisson dɔ kɛ mun k'an sɔn sumaya dɔɔni dɔw ko ne bɛ boisson min dɔrɔn ko boisson man ɲi ni boisson sɔngɔ se t'i ye o ye kungo de bolo ne b'a min cogo kelen ye wa cɛ a ye weleliba ninnu dabila sa a ye weleliba ninnu dabila ni mɔgɔ wele a ye weleliba ninnu bila k'i ka téléphone tigɛ a faamu n'i ye mɔgɔ wele n'a tigi b'i ka téléphone tigɛ sira bɛ jiri wala tu vois non donc nin kuma ninnu aw yɛrɛ ka lajɛba ye aw ye ninnu lajɛ a ye ninnu kɛ cogo la ye ninnu de b'aw bɛ ko kalama hali ne danni ne waliju danni ni kun ye ne bila buwa kɛrɛfɛ buwa kun bɛ kɛ président ye foyi kun t'a la buwa kun bɛ kɛ président ye parce que ne b'a dɔn adamaden yɛrɛ minɛ cogo adamaden na baloba ye Ala e ma ye ko ni ko mɔgɔ man tɛ ka bila i fabaga la o ye tiɲɛ ye dɛ i bɛ hɛrɛ la o i bɛ hali ni wari tonnen don i kɔrɔ mais ni balo tɛ yen ka d'i ma sinon kɛlɛ kɔngɔ ye Somalien caman faga ka sɔrɔ million tonnen don i kɔrɔ wari in tɛ dun balo ni buwa kun ye nin kɛ an bɛ don min na ko bi buwa kun tɛ ka tan dɛ hali n'a sɔrɔ ko sécurité ko kun ma ɲɛ dɔɔni mais a ko maliyɛnw b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko buwa y'an na balo courant tɛ tigɛ mais buwa ma se k'o si kɛ i b'a fɛ mun de ka kɛ aw jɔ n ka boisson dɔɔni min fɔlɔ boisson dɔɔni boisson dɔɔni ni wari t'aw kun bilen mais wari t'aw ko tɛ c'est à dire ni ne kun ye dɔrɔn hali c'est à dire olu yɛrɛ bɛ ka espoir dɔ di u yɛrɛ ma u bɛ ka espoir dɔ di u yɛrɛ ma dɔrɔn ɲɛ bɛ bɔ fɛnɛ la ko Sumala fɛnɛ ta ko Sumala taara suba kɔnɔ ko ka to mɔgɔ rencontré ko mɔgɔ ko ba n ko cɛ ne tɛ kuma an kana ninnu ka kumaw fɔ ne ɲɛna sa nafa tɛ mɔgɔ min na b'olu ka kuma fɔ ne ɲɛna nafa tɛ ninnu nafa de t'u la quoi ni nafa t'u la u ka kuma aw ne tɛ kuma u kan bilen a bɛ ne ni mɔgɔ min cɛ n ko ye Buwa ni u ka ministres ni fɛngɛw de sinon depuis o la i ye Mali mɔgɔ ɲɛnɛma kunkolomaw a tɛtimaw wa jeune tɛtimaw minnu yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ cogo min na olu de bɛɛ taara Sumala nɔfɛ a bɛɛ wa a bɛɛ bɛ ka campagne kɛ Sumala ye su ani tile Buwa ko rappeurs ni jeliw o y'an dɛnɛ o jeliko kiri kɔnɔ i jɔ fɔlɔ a tɔgɔ i jɔ karɛti n bɛna don i ka mɔgɔw ka vocal kɔnɔ komi kunu depuis kunna sini ma video kɛ kunu ma video kɛ temps kun tɛ n bolo mais n bɛ k'aw lamɛn dɔɔni komi aw ko ten ko wa k'aw ka vocaliw bɛ ka bɔ k'aw t'a dɔn mɔgɔ min b'u labɔ aw bɛ ka mɔgɔw danga ne tɛ n'o de fɔ aw ɲɛna n ko a y'a kɛ to dɛ Ala a ye weleli in jɔ sa a ye weleli in jɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko ne filɛ ne danni Ala ma ne dan ne tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye ne bɛ min kɛ ne b'o de kɛ ne bɛ min fɔ ne b'o de fɔ ni muru b'i bolo marifa b'i bolo n'i bɛ se ka diɲɛ wuli i bɛ diɲɛ wuli c'est pas mon problème tu vois non n'i bɛ diɲɛ wuli i bɛ diɲɛ wuli ɲɛna aw ka taa baga mɔgɔw ma
ka kuma wɛrɛ fɔ mɔgɔw ye ko wa ko nɔgɔ mɔgɔw de b'a ka bɔ n'a ka vocal ye ne y'a fɔ aw fɛn fɛn don ne filɛ i bɛ ka tako kelen i bɛ ka kɔnɔ tako kelen i bɛ ka kɔnɔ dɛ n'o y'an bɛɛ lajɛlen ka groupe ye dɛ aw bɛɛ taara ne sɔrɔ yen o de da o kana aw minɛ aw bɛɛ taara ne sɔrɔ yen nɔ ne bɔra ni muso ka vocal ka dɔɔni fɔ a ma ne ma bigoti bila ka kuma ne ma fɛn wɛrɛ f'i ma i bɛ ka kuma ala ka diɲɛ dɔw ne ma foyi f'i ma mais i ye kuma min fɔ ni kuma min ye ne tɔɔrɔ i ko ko buwa fana ninnu talen Mali la Segu ninnu talen Mali la k'olu de kɛra sababu ye ka taa ni porno video ninnu k'olu de y'anw yɛrɛ diɲɛ la n bɔra Ɲigaw galontigiya de o kɔfɛ i bɔra i ye kuma caman caman fɔ ne b'a ko groupe kɔnɔ a donna tan ne ka bɔ ne tɛ cɛ ye manamana mais ne ye cɛ ye ka tɛmɛ o kan barisa ne b'a fɔ tan ka tila k'a dɔn o groupe kɛ e ye ne sɔrɔ yen e yɛlɛnna groupe in sanfɛ ka ne sɔrɔ a kɔnɔ a vocal min bɛ ne ko a ka ca ni vocal joli ba n b'a fɔ n ka téléphone fala na a ma kelen effacer mais ni min est intéressé n b'o de bila côté dɔ in na tu vois barisa aw ka temps tɛ ne bolo ne ko n ka mɛn élection de la Sumala ka programme olu ɲuman programme yɛrɛ tɛ bɔ a bolo bilen aw bɛ ka mɔgɔ min supporter aw bɛ ka mɔgɔ min soutenir bois mais maliyɛnw kana ɲɔgɔn dangaden wa mais o tara an bɛ taa diɲɛ fan jumɛn o tara dangadenya don wa an ka voter bois o tara bois nana mun de fɔ bois k'a bɛ mun de fɔ sisan bois ko mun k'a bɛ mun de kɛ ou a ye mun de kɛ ka tɛmɛ bois y'a dama o kuma kelen jumɛn na mais a ye c'est à dire aw ye kɛ hɔrɔnya ko ka bɔ a la dɛ aw kana kɛ hɔrɔn ye aw kana kɛ jeli aw kana a ye k'aw yɛrɛ ye bois ko k'a bɛ mun de kɛ bois y'a fɔ k'a bɛ mun de kɛ sisan bois ko k'ale bɛna mun de kɛ projet jumɛn de b'a bolo n'a bɛna kɛ maliyɛndenw ye san 5 nata san 5 tɛmɛnen bois ye mun ni mun de kɛ bois y'o fɔ bois yɛrɛ ka parti a ministre tɛ bois bolo min bɛ bɔ k'a fɔ télé la ko bois ye nin kɛ a maire t'a bolo a député t'a bolo a foyi t'a bolo a mɔgɔ yɛrɛ t'a bolo a jate minɛ kɛ n'o mɔgɔ tun bɛ bois bolo bois ka mɔgɔw dɛsɛra gouvernement c'est à dire majorité belebeleba ye o bɛɛ lajɛlen dɛsɛra k'o kuma fɔ jɔn de b'o kuma fɔ Segu Laloma Segu Fato Segu ani Gurubinɛ PD Simarabani Baba Kamara k'olu de kɛra bois ka ma ka lajɛ dɔ bila yɛlɛ bɛna k'an faga wa fana kɛra Amadu mun yɛrɛ Amadu o fana n'o bɛ to ka kelen fɔ sinon jɔn yɛrɛ bɛ to ka bois fɔ kuma ka di i yɛrɛ bɛ campagne na n ye nin kɛ an ye nin kɛ tan nɔ an ye nin kɛ tan nɔ mais bois ka fɛn bɛɛ lajɛlen an ye baara min daminɛ pour que an bɛ se k'o laban mais baara nin tɛ fɔ baara sugu jumɛn mais hɔrɔnya kɛnɛ ka se k'o fɔ a bɛ to la a bɛ kasi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maliyɛn kun dalen don ne la n'a ye miiri o la dɔrɔn a bɛ kasi ko jamana ka di ye jamana ka di ye fanga o fa tɛ na musuwanin bɛ taa fanga o fa tɛ na jamana o tɛ dɛ maloya mais problème t'a la ne n'aw tɛ mais comme aw ko ten ne y'o fɔ aw bɛɛ ɲɛnɛ n ko yala aw ka baga mɔgɔw ma k'u bɛ ka bɔ n'aw ka vocal ye ɔnɔ danba mɔgɔ tɛ ka bɔ n'aw ka vocal ye wa n ko ne ma s'i ma tile kelen de i donna groupe in kɔnɔ ka ne sɔrɔ yen nɔ i bɛ ka tago kelen ye hali aw bɛ ka message jigi n'aw y'a jigi sisan a n'aw ka bilakoro min dalen filɛ nin ye Bamakɔ dɛ n bɛna se ale ma fɔlɔ komi ale bɛ se da baarabaya la yan'an ka se ɔnɔ ma ɔnɔ i ye kuma minnu fɔ o kɔfɛ n b'i ka kuma n b'a décortiquer ka taa n kɔ n bɛna aw ka bilakoronin na fɔlɔ ale mun bɔra ka manamanakan dɔ fɔ n bɛna ale la fɔlɔ. Bonsoir. Assalamu alaikum. C'est pas ça. Mena aller la follow. Grand sœur no so mɔgɔw b'u ta. Cɛ kana siran muso kana siran kuma o kuma ka di a ye n'a b'a dɔn a bɛ taa dans le sens de soutenir notre président a y'a fɔ groupe in kan a y'a fɔ foyi t'a la mɔgɔ kana mɔgɔ nɛni mɔgɔ kana mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ kana mɔgɔ. a ko mɔgɔ kana mɔgɔ nɛni dɛ ko barisa ko ale ko mɔgɔ kana mɔgɔ nɛni dɛ mais an ka lamɛn fɔlɔ an ka lamɛn. fiɲɛ mɔgɔ kana kuma wɛrɛ fɔ mun tɛ taa groupe kɔni sansi fɛ n'i ye kuma wɛrɛ fɔ mun tɛ taa groupe sansi fɛ i défendli bɛ gɛlɛya an bolo mais kuma o kuma bɛ taa dans le sens de soutenir IBK a fɔcogo ka di ye pas de problème e mun ko ye sijuguden ninnu a bɛna don mɔgɔw ka groupe la a bɛ o ta k'o ci mɔgɔ wɛrɛ ma ainsi de suite. ok ale de ko ko mɔgɔ kana mɔgɔ nɛni mais ale de tilara k'a fɔ ko sijuguden ninnu n'a sɔrɔ e ye si ɲɛnama den ye e ko k'e ye jeli ye a yɛrɛ ka kuma vocal dɔ bɛ yen nɔ ko mɔgɔ i bɔra n'olu ka vocal ye i jɔ n bɛ tila ka ɲini ka k'a la ko segu mun u b'a fɔ cogo dɔ la sa ko koloni sabali segu sijo taara ani balasando ko u b'a kuma fɔ cogo dɔ la quoi k'o k'i to yen
e de si ɲuman de o tɛ e de ko mɔgɔ kana mɔgɔ neni i si jugu de i ko k'i ye jeli ye k'i bɛ se sɔnni na k'i bɛ se fɛn bɛɛ la wa i ɲamɔgɔ de i saraka de i ka gurupu ɲamɔgɔ de e bodenkɛ e ye ne sɔrɔ gurupu in kɔnɔ e ma ne sɔrɔ a kɔnɔ wa e ma ne sɔrɔ gurupu in kɔnɔ wa mɛna awa ko ne fɛngɛ ye mɛna ɔnɔ mɛna i la mɛna problème foyi t'a la mɛna olu bɛ taa bɔ ka manamanakan fɔ mɔgɔw ka mɔgɔbaw ma n tɛ mɔgɔba dɔn nin ye mun ye nin bɛ dabila jamana in kɔnɔ yan mɔgɔba dɔn e ɲamɔgɔden n'i bɛ se k'a dabila e bɛ se k'a dabila cogo min na i tɛn'o cogoya fɔ mɔgɔw ɲɛna i bɛ se k'a dabila cogo min na mɛ i bɛn'o cogoya de fɔ a ye dɛ a bɛ dabila e bɛ se k'a dabila e bɛ se ka mun de dabila e fugariden n'a bɛ dabila i kun n'i sigi cɛya de la ko fo ka nin dabila ka video kɛ mɛ ka t'i sigi muso cɛla manamanakan fɔ la gurupu kɔnɔ PD denwololen wulu salen ka t'i sigi manamanakan na gurupu kɔnɔ ko wa ko nin bɛ dabila i m'a fɔ a bɛ dabila dɛ i ye nin fɔ gurupu de kɔnɔ k'a bɛ dabila wa mɛ gurupu in kɔnɔ i bɛ kelen na fila kan san n bɛ tila ka don ka fɔkalo dɛ i bɛ kelen na fila kan n b'i ta n bɛ sen don i kɔnɔ parce que n bɛ sen don i kɔnɔ voilà i yɛrɛ ko ten ko segu ko balasan 400 balasan 3000 balasan 400 balasan 4 balasan 100 balasan kɔkunu kelen ko k'i to yen fɛn dɔ kɔni k'ale ye soma ye jeli soma ala ne bɛ yɛlɛ aw la de aw ka taa tɛ ne bolo i ma ye aw ko video kɛla dun aw ka groupe kɔnɔ aw ka taa yɛrɛ tɛ ne bolo mais ni n ka video bantɔ n bɛ gêner aw ye dɔɔni quoi tu vois non a bɛ dabila ɲɛmɔgɔ dɔgɔya a bɛ dabila masa dɔgɔya a bɛ dabila ɲɔgɔn buruja a bɛ dabila n'i bɛ kuma kologɛlɛnw fɔ kuma lankolon fɔ il est temps o ka dabila mɔgɔ si t'i apaiser kuma lankolon fɔ kan ka tɔgɔ sɔrɔ yan bilen o dan bɛ o bɛ dan kunkolo ɲagafirilenin ta ma n yɛrɛ t'a tɔgɔ fɔ n ma deli k'a tɔgɔ fɔ e bɛ se k'o tɔgɔ fɔ wa e bɛ se ka arasa tɔgɔ fɔ wa e bɛ se ka arasa tɔgɔ fɔ i k'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ arasa su ka fisa ni e bɔnna si bɛɛ ye arasa kunsigi den kelen nafa min b'o la dɛ o ka fisa ni e bɔnna si bɛɛ lajɛlen ye parce que nafa kisɛ kelen t'e la e de b'o dɔn sinɔn mɔgɔ t'e dɔn a bɛ dabila ko bɛ da arasa ta ma mɔgɔ bɛ wuli arasa kɔfɛ min ka jugu ni arasa yɛrɛ ye o tɛ parce que e hakili la ko diɲɛlatigɛ da ye nin kelen de diɲɛbaga ye wele ka taga de sabu jugudenw komi e ko ten an bɛ ɲɔgɔn na n ka video ban o ban n bɛ dɔgɔ ka gurupu dɔgɔ kuma jugu fɔ aw bɛ ne ka nimero ɲini fo k'aw sa aw tɛ se k'o ye ne bɛ gurupu kɔnɔ ka ca fo k'aw sa kadɛti a fɔ i ka gurupuladenw ye k'u kuma cogo dɔn barisa temps tɛ n bolo sisan aw y'aw kuma cogo dɔn mɛ n bɛ na an ka continuer n bɛ continuer aw ni sɔgɔma aw ni tile nafa yɛrɛ t'ale la bilen komi tanba tɛ bolo kan ka taa n bɛna ɔnɔ la ɔnɔ n bɛ nin la n b'i jaabi n b'i répond n b'i jaabi ɔnɔ danba ɔnɔ n b'i jaabi an ka taga ala aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula aw ni su tako kelen bɛ ka 2018 ko baasi t'aw la ne tante ɔnɔ ne siranna kuma ɲɛ gurupu in sanfɛ dɛ kana siran bɛ yan vocal de bɛ ka labɔ la vocal tɛ ka labɔ n ko ne de bɛ yen vocal bɛ labɔ cogo di ne de bɛ yen vocal tɛ labɔ ɔnɔ ala aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula aw ni su tako kelen bɛ ka 2018 ko baasi t'aw la ne tante ɔnɔ ne siranna kuma ɲɛ gurupu in sanfɛ dɛ vocal de bɛ ka labɔ la ayi vocal tɛ ka labɔ ne yɛrɛ de don ma fille ça va tu vas bien ne de kuma tɛ kuma ne bɛ kuma oui o ye diyagoya je vote IBK oui c'est mon plein droit mɔgɔ m'a fɔ k'i tɛ voter IBK ye koyi anw de ko aw ka gurupu de b'a sigira ni kɛrɛ tɛ y'a dayɛlɛ don min na ni dɔ in bɛnna jeudi ma o jeudi mɔgɔ fɔlɔ minnu cunna gurupu kɔnɔ ne don ne dannen don mais aw bɛɛ ye ne sɔrɔ yen nɔ aw bɛɛ ye n sɔrɔ yen mais n bɛ na an ka taa mɔgɔ si ma k'i yɛrɛ voter IBK ye e de bɔra e de bɔra i ye dɔnkili da IBK la a cogo bɛɛ lajɛlen e tɛ fɛ ko wa k'e ka maloya la
mais jamana kono dew angolo ngo jamana hina bawna jamana me chobna nga hina bawna eni bora ne ga vogali mta ni nana so bigo mi blaga kuma est ce que ne kuma ni ga ne ma kumiga mais ko de ko wa ko nunu ngara sababu ye kuye mugu do nga kulishile ano ye kuma na shabe fo yo de fo ono ça pour cela ni ga vogali tanya je basa ne be prévu ni bien fembe de la ne ma sima e de sirauma tu vois non do be oli be ga baro dronga oli ta arasa ko baruge oli ta sede mais a groupe be sedari arasa ata were ni ngawa ko ni o ye buna aramadina ngo do ani barigadi ni do ni barigadi bila mo de be tugila mais ni do ni barigati ko mo shima utida e ala aya were ni ngasa ko ngolo barage don sa ni arasa go danga de ko be shilawa awte madu journali madu woloso auto la jebi ana arasa be ma wuli wakati kele mais avec chodi bi abi volli ma ko danga dew oli le fleni danga de be tene yego fla mais aw ya arasa sorata nabe mais on angata abi aw mo refa mo alibi mais danga de fene be bla do dena o le kera aw ni arasa tay même chemi mena ngata vote IBK inshallah. Chacun a ses pleins droits. On a le droit de dos quoi. Benika droit de dos. On fait nyamakala, mba nyamakala, nyere nyamakala, mais kala like ma faralike, mais vote là. On a ye faralike. Ibe kala like ibe kala like ite faralike ye faralike. E ye faralike. Basa e wulaka e de goti sisa ne ma fore e de afo ke faye nyama kala e baye nyama kala men nyama kala ito ye kele ka do kele kala flani nyonche ka jodi doma ka doni jalaki ni o ye nyama kala la o ye nyama kala na fi o te nyama kala de o ni o ye mo na o te nyama kala de o ye to kala de e faralike nyamakala o tek kelekela kana isi du kono faso blongono kafo ibe kuma de fo kuma gela de fo pour que mo dusu be da iwa go ite jonyini nte jalaki yini jamana imbe tani du indame be tani mais ego ko wa ko ni beta ki ga droit ni ki fa nyamakala iba nyamakala katla fo ke ma fara e ga côté choisir o te nyamakala ka barato yo e faralige wa ma faralige mais awere be nyamakala fo est ce que awere nyamakala don ere jobala kla metla vogali nuna igatla ka donga na nyamakala ya fo yana doni de nganga video kunchenoyi ay jo wala wali ka atla kana nyamakala nya fo dodi kali anga taka ono ka vogalula président sugu d'abord ni président me kungulu idée be voto e nyamakala u chama babe mo waro no fe donc ni fenen de kungulu ni fenen diambe votai awo jeliketan fla modini ne kabine ala wuda nyana ne mo kede ku yere yelema kike wara dugu klafe o modini aw jogan tonnabe ba ono sra ono damba awo ay boni ngap may mbet voter IBK inshallah je vote. Ok, jelike tan ani fila mode, jelike tan ani saba mode, jelike mugan fila mode, ono damba. Ne ere karamogo dani, ne ga ono damba. Ne fila dani, ne ga ono damba. Ne ere ga dani, ne dani bele, ne ga ono damba. Ono damba, abe chogo di ono damba, kodi koti la. Ono damba, ono damba de ko ka fo ke moge kumbi yere yelema, ko ka ke wara ye. Ono damba, ni moge kodoke, jia goya do ni moge kumse yere yelema la dambe horonya la, ni horonya do ni yere wolo ya do, fake yango ke, ni fayo ke, ni yere wolo ya do, jia goya do, deun fenege yango ke. Ono damba ne ma segi yere yelema, ma ki moge chogo yere ono damba. Kodi koti la ono. Ne rebe ya ne karamogo dani me ano. Jele ya yambe be segui. Kale moge kumba yere yelema. Ale mogere ba yere ba ko ga warai ma ale ono damba e moge o ya yere ma ka ke warai e ono damba e moge o ya yere ma ka ke fen sugu bela jele ka che ya golota me e ono damba ele ma segi yere ma e takera la wasabu kuma nini ono ani jon denin to nana nini nana taga ñon clasher ini do ba ñon clasher e ga yere ma dangalo ya e wasabu dum fleni to do gla ono kanga nyene jenya na ngaba ko jera tega ni tlonge sodi anga jenya na ngasa
mais e ono damba e ma se ki yere jele ma ki wara e yere yele ma ka ke WhatsApp kono la groupe kono kuma de ono damba e ga jele adana yiwa e jobale jore metla gi tasa jobala ala ka bakala tare metla gi tasa e jo vogali ma ba folo baza ne ka ona ka vogali nu chef la mena e ala allo awnikle ta ko kele mo sa fait fou duguma aw bela jele ni kle mam dama mangano mamun damba o fene ono damba mu abawa mam dama mangano ono sira dogoni ono sira dogoni mamun damba ono sira la ni wakati na sira ko be jogodi kan me bawda nyebe jiri kala jiri suko jiri sukoro ni ramalo ikuyate bisini la ina dija jiri soro ale de bora ka vokambe ale de bora ka ne ka bela jiri nini jiri soro ni jiri desara jili ala atobe ke nenni mais maw place mi la maw jatigi bere ki bere kelengele mam damba kedi musomi wolo launa oere kuyate di akuyate bintu kuyate di ni awni bintu kuyate de ne kera hendati bintu kuyate de mam damba bintu kuyate de ono damba ona gara sira e gara endeti awere kero ne daniere ne re fere bilibili karamo ali hadi kaba ko dos mam damba endati ni gara sira ni gara endati awere bzo ko kuma na chogum la ko ni gara sira ni gara endati aw be tiens fon be ko few tiens jelu awa fa mo yini be ko fe wallahi amatade donc ni nana groupe kono am bengedi ibisimila ko be ko kele am bebe ibe ka ko de la faso ko yere de do awo am bo kele ni rata ko kele anyu ko di alamage ni mo bi intéressé be bono ka pmaike sinon mo chitan intéressé on de bu intéressé ou la bona ngap mai sinon mo do mo vocal kono. Ça va ma fille, tu vas bien? Sono beri. Kodi bashiti la. C'est aya ogele iga mo ubela motivé o kata quartier électeur ta quoi. Ya mais quoi? OK, ni ya mais no ba intéressé di aweke no ba intéressé awbe soro am bona ko kumai. Yala aw de ko dala ko baba nu barake ko nu barake ko li sira ka bona an ga ginoyi ko li sira ka kala karana nan muto intéressé aw fena muti daw siga ko groupe nun kono ino ka ke mana kan foya awma mais aw de ba intéressé pili parantara chogo aw de be folo ka on attaquer mais ni attaquement ni contre attaquer wulila aw be soro ka bo ka were hinela do mogola ne fe belebele fe hinena tere fe ne te hine mogola de hinena tere fe de ni yimine hinena kelentene fi anga continue ona yere baka fo sari yere ko vugali no ko na uja ku ga bonado wasoro ngoma kone ko bonai ofuna ko ga gele muju damba somo beri enda idamba ça va tu vas bien demsenundu ko di bashitula awo ambe be ka kudla ibe ka ko koni ibe ka ko amodila 2018 ni ala ni création ni ala ma finke ay bokata carte uta ko ka mo wala bokata carte uta bokata carte électeur uta ka sulga bokata voter aya fam nyawa o drone be mona bwana amoni kanga anga groupe incliné de parce que mo de ban nga groupe ko na mo be ko bon vocalu haywa sino ambe ano ante mo ko faneni ante mo ko baneni amanga ambe ibe ka ko kuma de faya o tete awe mo ko korfo awte mo fa awe mo nini akabon nini nuya kaboni kan nini nunkala bo awte chema bossa ga bela jeni nini wa muna chien fere te bawda aw kana furusa o ga chien mais muna chien te bawda kono doni aw kana furusa furu yere ala kono no ga yo yesa o be ga chien mais muna chien aw tso ko fawda bara la doni awte mo fa nini ka fa ne ma do ga fa nini na banini gala sisa aw mo lame alibi fana ka islamé don sa boram ne daga vocali suro kata da anjuma ne ka vocal boram no li suro kata da anjuma awo kunet se katra malla ko parce que ko juru ben na malla mo ka bin ne wulla ne ma juru ta malla wona boram malla sa chien fla ne basara
ne ko juru bɛ na Mali la n ka se ka taa Mali la juru ko in digira la dɛ donc ni kun tɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ i ka juru ko in kalama a fɔlen ye nin ye ni kun tɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ juru ko in kalama non a fɔlen ye nin ye i ka juru ko in fɔlen filɛ o taara mun kɛra aw ka taa mɔgɔw kɔrɔfɔ ni mɔgɔw ka juru bɛ kanɔ lala ko tɛ ten i na kɛ hɔrɔn ye ka taa juru in sara n ye kuma jugu fɔ n ko juru b'i la Mali la n k'i tɛ se ka taa a digira musokɔrɔba la tu vois non an bɛ an tɛ a baara kɛlɛ la waati min na ni musokɔrɔba kelen wulila ka IBK défend IBK a wulila ka kuma modèle bɛ fɔ IBK ye défaite ta k'aw to IBK nɔfɛ diyagoya don Ala yɛrɛ b'aw dusukun dɔn Ala b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don diyagoya IBK ka défaite sur défaite IBK b'o de ta dɔrɔn ka taga. Ne bɔra Mali la kalo kelen kɔnɔ 2 fois ne bɛ ka n den ka école ko k'ale bɔra Mali la kalo kelen kɔnɔ 2 fois nana ɔnɔ Ala ka hɛrɛ k'i ye sinon e ni nana ye ɲɔgɔn clash yan nɔ o ye i yɛrɛ ko ten ko i den filan ye i ɲɔgɔn clash o fɔli caman bɛ ne bolo dɛ mais olu tɛ ne ka ko ye olu tɛ ne ka pa ye a y'a lamɛn an ka lamɛn ka taga dɔrɔn. Université n b'a ɲini a ye a ye baccalauréat kɛ ɲinan a y'a sɔrɔ n b'o boli n'o inscription n'o fɛnw de la tant que ni o ma rentré fɛn kɛ ne tɛ taa Mali la n chaque année ne bɛ taa Mali la chaque année ne bɛ taa Mali la kabini n bɛ France yan depuis ne bɛ France yan ne ka vacances. D'accord même en 2017 anw de an tɛ a banna kɛlɛ kɛ yan o y'a sɔrɔ e b'i ka kɛlɛba la i bɔr'o la kɛlɛ wɛrɛ tɛ ka kɛ i ni Nana aw nana i nana Nana o ye den fila ye i nana o clasheli daminɛ ka i ye fɛn o fɛn ko ye i y'o ta i y'o bila réseaux sociaux kan k'o bɛɛ bila WhatsApp sanfɛ mais i fɛn sugu bɛ fɔ o ma o bɛ taa e y'o bɛɛ fɔ o 2017 2018 i sera Mali la wa ayi i sera Mali la ayi i ye kuma dɔ fɔ c'est pas la peine i ka taa fɔ mɔgɔw ye WhatsApp groupe kɔnɔ k'i den ye baccalauréat sɔrɔ k'i b'o ka inscription daminɛ k'o bɛ taa université la mais jɔn de tɛ bac sɔrɔ France yan France yan i bɛ taa redoubler yɔrɔ min na a bɛ fɔ de ma ko université i b'a ye Mali de la denmisɛnnin a b'a daminɛ prémané la fɔ prémané la hali mɔgɔ bɛ redoubler mais France kɔnɔ mɔgɔ tɛ redoubler yan u b'aw la passer ka taga di aw kɔni b'aw ta kɛ a tant que i bɛ taa école la i bɛ taa école la i bɛ maîtrise suit a tant que kɔni bɛ taa école la kɔni e bɛ passer mais yan bac la i bɛ taa sɔrɔ bac yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min b'a jɛ école dɔw kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen kan i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ mɔgɔ 2 bac la a bɛɛ b'a France yan nɔ a bɛɛ b'a sɔrɔ ka taga olu tɛ koba ye yan barisa mais n'i sera université la wala mɛ daminɛ i ye min kɛ bac ninnu ni fɛnw na laseginna o temps tɛ tubabu bolo hali ni tubabu na den na passer den na redoubler de u b'a dɔn k'a fɔ problème dɔ de b'a la ou fɛn dɔ b'a la u bɛ se ka a la redoubler ka da o kan mais u t'a lasegin ka sɔrɔ u ma parents wele ni parents ko non k'a y'a bila ka taga u b'a bila ka taga tɔw t'u kunkolo chauffer o la o ni parents ko k'a y'a la taga a bɛ taa ni parents ko non hali ni den passera hali ni den passelen don so kɔnɔ ni parents y'a dɔn ko niveau t'a la parents bɛ taa ekɔliso la ko non k'u ka lasigi mɔgɔ tɛ redoubler yan non redoubler bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye université ye a ma se i kɔnɔ kuma fɔ mɔgɔw ye WhatsApp groupe kɔnɔ koyi i n'a fɔ i kun ka t'i waso Nana la cogo min na dɛ olu kumaw tɛ fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ ko n den ye bac sɔrɔ bɛɛ den bɛ bac sɔrɔ yan tant que den bɛ taa ekɔli la a bɛ bac sɔrɔ yan nɔ yan bac tɛ koba ye o bac plus 1 plus 2 plus 3 o tɛ koba ye yan i b'a gosi ka taga di o bila dɔ wɛrɛ fɔ an bɛɛ bɛ faransi ye kelen tɛ yan ne yɛrɛ bɛ yan Alihaji Dani kɔni b'a dɔn ne bɛ dugu min na c'est un pays de droit et loi ne bɛ dugu min na pays de droit de don ani loi de don mɔgɔ mɔgɔ ye ne neni média kan a bɛɛ enregistré mɛ ne bolo mais moi j'attends que le vote soit terminé a bɛɛ ka wa depuis Ala y'an dan i bɛ ka mɔgɔ in bɛɛ ka taa Amérique fɔ yan fɔ Mali a bɛɛ lajɛlen u bɛɛ de b'a fɔ k'an m'an jɔ fɔ élection san kelen ni dɔnna an bɛ nin ko la aw b'aw jɔ hali bi de fɔ élection ka tɛmɛ ko fɔ élection ka tɛmɛ ale yɛrɛ ko ten sisan k'an bɛ dugu min kɔnɔ ko yala k'an bɛ dugu min kɔnɔna la c'est à dire mɔgɔ y'ale neni k'o bɛɛ voix b'ale bolo ale bɛ taga a ma sɔrɔ la e yɛrɛ b'a dɔn ko e bɛ dugu min na sariya b'e bolo o ye sariya dugu ye o ye fɛn bɛɛ lajɛlen ani Mali élection olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa Mali élection de bɛn'o ɲɛnabɔ wa élection tɛmɛna a ma tɛmɛ o de b'o ɲɛnabɔ wa i tɛ wele bɔgɔ jeni ne kan ou mɔgɔ minnu y'i neni k'olu wele bɔgɔ jeni ne kan e ni Nana ye ɲɔgɔn neni yan nɔ i y'o wele bɔgɔ jeni ne kan mais aw bɛ taa mɔgɔw don groupe kɔnɔ filo la cogo di de parce que caman bɛ Mali la aw wele blogu k'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye ka taa fɔ Faransi bɛ tan de n'i ye nin kɛ a donna tan a bɔra tan wa i bɛ nin kɛ papaga
i kelen cɛ an bɛɛ de bɛ yan tu vois non n'a sɔrɔ e bɛ ka fɔ dɛ mɔgɔ caman bɛ yen n'o yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn min kun don s'a sɔrɔ a caman ye ne kɛ wo la dɛ n'a sɔrɔ ko Mali kun don s'a sɔrɔ a caman ye ne kɛ wo la dɛ mais e yɛrɛ ye droit ko min fɔ dɛ o droit Faransi sariya de fɛnɛ b'a Mali sariya ko tɛ dɛ Faransi sariya de y'a yamaruya ko ne Dani belebele dagantigi Alhaji Dani karamɔgɔ Dani ko ne bɛ kuma n bɛ kuma min ka di n da ye n bɛ kuma cogo min ye n diya n b'o fɔ kuma cogo min ye n diya n b'o kɛ k'a sababu kɛ Faransi sariya ma fɛn min yamaruya ne ma ko ne kana tɛgɛ da mɔgɔ kan ka mɔgɔ bugɔ mais ko n ka kuma n da la ka di n da ye cogo min na n bɛna histoire dɔ fɔ dɛ dɔ ye ne wele ka taa polisiso la yan nɔ polisiw ye ne convoqué n taara lettre sɔrɔ yen polisiw ko k'a ko menace de mort ko n y'a menacer n ko n y'a menacer cogo di n ko n y'a menacer cogo di ko bon k'aw ko n y'a neni n ko n y'a neni kɛ n ko même vous-même là vous êtes là si vous m'insultez je vais vous insulter c'est pareil aw bɛ neni b'aw neni n ko où est le problème u ko n y'a menacé n ko d'accord n y'a menacé e kun b'a kɛ yɔrɔ la u n y'a menacé ma menacé wa aw kun bɛ yen nɔ wa est-ce que vous êtes là-bas aw kun bɛ yen nɔ wa ne bɛ se ka na sisan ko karisa ye menacé n ko e kun bɛ yen nɔ n y'a menacé wa ko bon ko n ka yɔrɔ janya la ko n ka yɔrɔ janya la n ko n ka yɔrɔ janya la tɛ dɛ a bilenna ko wayi ko bon ko madame c'est pas là aw bɛ taa tribunal la i bɛ taa ko kɛ cogo min na i bɛ taa non aw bɛ kelen dɔn ne bɛ taa nin dɔn hali aw polisiw n'aw ye ne neni ne b'aw neni n'aw ye neni n ko bilahi sigilen don polisi en face à face mais monsieur si vous m'insultez je vais vous insulter n'i ye neni c'est pareil sariya de b'a yira ko n ka kuma n wasalen n yadalen n bɛ kuma a ka di n cogo min na an bɛ jamana kɔnɔ o sariya to ye wa e ko cogo di mais munna n tɛ kuma mais Alhaji Dani mais taga polisiso la mais n'importe quoi aw bɛ kuma Malilamɔgɔw de fɛ WhatsApp kɔnɔ n'i y'u ye WhatsApp kɔnɔ u bɛ bitɔni digi walayi Faransi bɛ tan de dɛ n'i y'a ye anw bɛ tan nɔ de anw ye mɔgɔbaw de ye yan anw ye gorobinɛsiw de ye an bɛ nin ka tan walayi n tɛgɛ ni n'u ye ɲɔgɔn ye métro kɔnɔ u suma u kasa u da kasaw kasa u da i b'a fɔ ne tun bɛ karisa min ye tan nɔ o de ye nin ye karisa nin kumacogo u kasa u ye maliyɛnw blogu ka mɔgɔw blogu mais ni ne Dani tɛ ka na o tiɲɛ fɔ aw ɲɛna maliyɛnw b'u to Mali la cogo di ka Faransi cogoya dɔn ne tɛ mɔgɔ blogu Faransi ko la o ni Faransi aw mɔgɔ bɛ mɔgɔ blogu Faransi kɔnɔ ne de b'a tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ afirikɛnw ɲɛna i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ménage tellement que bɛɛ bɛ ménage restaurant baara yɔrɔ furan musokɔrɔbanin ko mun na n t'a fɔ musokɔrɔbanin ko bɛɛ bɛ nin kelen la mɔgɔ si tɛ biro kɔnɔ baara la yan biro kɔnɔ cɛw yɛrɛ taga o sɔrɔ o e bɛna k'i sigi k'i ka kalan kɛ yan nɔ i ye bagi plus de 50 100 sɔrɔ yan nɔ i tɛ taa biro kɔnɔ aw bɛna mun de fɔ bɛɛ bɛ ménage de kɛ restaurant baara bâtiment sécurité français africain ka baara filɛ tu vois non pédophile musokɔrɔbanin bɔcɛ den garde africain ka baara filɛ n'u ye ka musokɔrɔbaninw ka couche b'u la ka cɛkɔrɔbaninw ka couche b'u la ka couche changer bolo bɛ dɔw bo la mais n'u sera Mali la hey anw ye Faransiw ye anw ye nin anw tɛ nin kɛ ko wala kuma fɔ i b'u a dɔw sapelen b'a ye gorobinɛbaw tɛ ka taa birilen sɔrɔ ba ye taa birilen sɔrɔ ba ye tu vois non a bɛɛ o de mɔgɔ t'i yɛrɛ ka gorobinɛ yan dɛ mɔgɔ bɛɛ an nana baara de kama mais munna b'aw ba ka baara la ko ne ko e ma k'e ye ménagekɛla ye k'e tɛ ménage yɛrɛ kɛ ko mais ko t'i ka promotion fɔ k'e t'i ka baara cogoya fɔ mais n bɛna se o vocal ma o e ye kumajugu de fɔ e y'i ba ménage la mɔgɔw ye million mɔgɔw ye wariw sɔrɔ ménage la ka étage sabaw jɔ ménage la nɔ e bi b'aw la e yɛrɛ t'o sɔrɔ yɛrɛ n bɛna an bɛ se a vocal ma n bɛna ko dɔ ye yɛlɛ ko de ye quoi mais mɔgɔw ka baara fɔ a bɛ digi mɔgɔw la u b'a la mais i tɛ baara bila baara yɛrɛ tɛ sɔrɔ ménage tɛ sɔrɔ restaurant baara tɛ sɔrɔ baara yɛrɛ tɛ sɔrɔ Faransi yɛrɛ mais munna b'aw bɔ ka baara la aw b'a la mun de la e ne Dani bɛ balo baara min na ne tun bɛ n to n ka baara la ka video kɛ ka yira n bɛ nin baara de la mais n b'o de la n bɛ baara min na n b'o de la mais n bɛ n yɛrɛ bonya ma n balo bɛ b'o de la mais n ta sara o de la i b'i yɛrɛ bonya ma mun de la i b'u parler ni ye gorobinɛ ni fayida sabara segere ni pointe i ka nin parfait ye mun ye Chanel a wari sɔrɔla min olu ɲɛɲini dɛ musokɔrɔba dɔ de bo bɛ belebele dagantigi ne ne belebele tɛ Faransiw t'a tiɲɛ fɔ aw ɲɛna ne ye belebele tɛ u t'a fɔ aw ɲɛna ne dun b'a fɔ de tu vois
ate malamo blog de mali groupe na odi sigilen do ubu ta soro chogomina u sigilen do ay wa ubu ga magasin ni fega wala chere la vanglo ku fifa na soro gela don muwa me kam soro bo jati rek groupe ne woro de la ko no kuma fo mba fo ali sini wala iwa groupe ne sundu la a groupe ne sundu ibu yo fele la hal ni erike lo soro baro la ina patron wallahi pardon wallahi bisi retard why la unu taru ka minesiga patron era soro ibita soro lo te français ne o te mo nyene ba re portugais wallahi patron sta retard mon fils école o ma como no tiempo munato tiempo no anga contrabe jamo ho ba para la frase we mananu para la ilaha illa para era de sorofo mo la oh non ok problème tala ali kunu ne na pemi mo on fait tabeta commune de kono ne u beta mobile na taranu ga jare na fare tedda re kale daru wakati e darib na commune de la na fatula mina on est là toujours ono ni vote bana kuma mnanganga passer par où je passe par là-bas parce que nous sommes dans un pays de droit et loi yande toko français et puis kabini ala indama ménagique ne ma ménagique on tem fonction fatigué faut katas eso nye galondiga ne ko ngo wa ka ménagique aya ba ménagique alors que mo mara nu wa baraya wa alni ko ma ko be restaurant baraga ba fi ka toge ibita sura ko do ma kale bita Dubai abesegi ou abita Chine abesegi ou a ko do ma ko mazemba de bale bole arno mais afla ka ménager refuser kale te kale ba ménager ina ba ménager barajugu do de ya na woni fam jodi mais c'est pas possible awoni fam jodi ne ko mako baga de woro la so ka fo ka chao nta bejeo mako be ni woro doro la kayira la ka fo ngo français muso bu bawa bara la chogomina ni bora nu ka bara gido bu bala chogomina ka so yere ba do bara inte soro ko debi ala ali dale ba ménager te ménager donc au lieu de blogu de la kasro wallahi ali ménager ata soro ménager fena ka usali mere kata musoro ba yere nyama la bo kene musoro ba bo kene kala wuli ka che kala wuli ka kushi belebele mbwala ka kushi wera douala bo jobala polo ni vote bana kuma mnanganga passer par où je passe par là-bas parce que nous sommes dans un pays de droit et loi yande toko français et puis kabini ala indama ménagique ne ma ménagique on tem fonction fatigué faut katasa awo activité ne ka fonction do faut katasa domina. Mais le jour que mena attaqué c'est ce jour-là na do nyemi français non. Pamba do ne be dugumna c'est un pays. Ago domina kolo ga be ménager domina na ga be attaqué o don ne mena don ko ja ale ono ale de mairie aga commune na ko ja ale kale de ministre o ale o do ne mena don kale de directrice o do ne mena don kale de commerçante bay mais o do domina nale ni nana be nyon clasher o do wakati la ale gun ta don ga fo ko vogalu be sirigle ko fene be kerema kale mo mi ka nyon don ale mi o don do o woro la ale re mi mina jobala ta jobala ko wala jobala appel no jobala go wala appel dongi ta jona igo wala ono joy jobala appel do kama godo ki babarala ibe ga mo no wala dim problème mandal do ta do la problème non ma do kan ha ibe ga jobala appel do mi ngi ma xono boisson doni boisson somalini ala France ga disa France ya bela de nunu ne bois faga mo mo be bois no fe o le nunu mo mo be bois no fe mo no be faga bois ga disa o de nunu ita mo kele kibe mo sebela ma ya kele na sari ta kele ni ko mo de bula mo munu kaba ko dungwa pana intellectuel o li baga bo mo nyerma o li baga bo bois ko te la ta fara sumala ka o wakatu la bois rapperu jeli segenu ani chatribola segenu mimi kante nunu iboli de jobala appel do jobala mi ga appel fo la ne aw jobala de na wala ale be jeli nu maîtriser ko sobe amnu wala don sisa
Jobala. Bon. Jobala mun nyambila sa mais nyanti la blene. Il va appeler do. Boy biga barabi bolu de. Wallahi boy. Na faragi ga to ni ma to. Nunu gele ge se ngorla nyanga sa ebe tami. Sumi champion fo kuluba wallahi. Sumala bita fo kuluba. E ba don ne ba don. E ka kuma tere mais sumi wallahi fo kuluba. Jobala hotere bora linna. Ngiga appel de do iga wala ga jelu wala. Jelu iga wala doni. Sumala bita fo kuluba jone ba bali. Njone msaka sumunga kuluba taka bali. ETC mochitise ala yere mi kera kaba o kera di. Aramade ibado ko shummeja debi wula debi midi ibo don. Shu meja buna aramade bo don debi midi. Bwagara nga shwari sani malion tigera aramade na kaba malion bana oyu banindi. Alhamdulillah ali rezo ali Facebook wange. Malion tigera mo na Facebook al nu sara nu kununa kana. Mais malion tigera no da valer ma do ashida. Wala jobala be kanana jobala kanana don munata. Ha jobala ou fenga doni netu doni jelinu jobala de bu maîtriser o jobala appel bi ga niveau là quoi jobala appel bi ga niveau là Allô ha koro jobala Dani de Paris ko ben to di calme vida alhamdulillah wallahi me abashi foite alhaji Dani Karamogo wallahi Salamu alaikum ay walaikum salam Waliju Dani me non calme vida alhamdulillah je pense que ko jone jelige bi wolofla modi jelige tani wolofla jelige tani fla donc hier je pense que igmelina ni we ono dama ka kuma ka wi ono dama yere join de jobala afo ono dama ko Zumana yoro Traoré ni a flan be sigira fa kele mo shima ono inviter les Zumana yoro bolo eno me baji de koro ya famewa akuma ka dongli da baji koro ay sanga soro muso do kume franci o muso aka dongli kun kado yi beni ka jeli do ademsen teriyo ye o ya fa na o ya ko beke o dogo kere kume mogo la ta franci o muso ko ya famewa ko fa a dogo ke kana ni ondo ye dogo ke tra ni ondo ya fo ondo ka den kele mbabulu ka jatigi ke o muso mu tarana o che deniru atara kata che de minala o de den babulu Moi famewa donc moi be jojo ono ka vogali ne ma beji mais ono ka vogali aga vogali wara be aba fo kono kale re de sorcier malila adenyume ora ko den flama bulu afa na ka denyume sordaci ako to fo ame nyogo no masa vogali masuna vogali be nguyande aga vogali wa chago ademu mena ke sordaci fo na soro Musa Traoré munu fo kana kero lu sino awon ta do et puis jelige tani flag même modenu amoli fo yana de ako kale mo gede kuma yere yele mako ake waraba ayo fo amoke ka yele makatani boye pale la sake amabawa Dani afo ondo ko moke côté fa côté ba côté ale ondo yere de ale be dongli dala depuis am ko itama tentigi banganya kida imo famewa ondo be dongli dala depuis on a fait na ka be dongli dala depuis chorno amer cham numu aye dongli ni kelen doro de da men kura fasa ali ere mume e danier mume neto don donc afo ondo e ko ayaka dongli da ke baji de koro ale ni kodu aja sumano koromso yo famewa ni me jeme don fe
Ah, aja tumano korom, ja demsan tere. John, what kind of Bazumana Nunu fly? I mean, no, no, Demson there. I'm not like, yeah, for me. Abe dongli de la bilay depuis pédale mana. Ya for guitariste vous c'est na pédale mana. Pédale au bras soujme. Faut depuis guitare follow be guitare jalani faut que depuis umana lu voilà antoli do on yesi sa mo wi. Antoli do. Bilay talay dani. Afo onoy. Kone bala ko tento. Ko avec a dado maliko la kana dado ala Mali gini groupe flana yo luka groupe di. OK? Ya fama babani kone anode kunkadi. Babani den laba demsoni mu flani ne faga fenko be la ka babani konoma to ola atara babani chem na la babani e keleke mine kura njole nyena. Akaka kuma kunta ka bwanwa. OK? Yo fama wa babani daga wuli peri on a clovola. Bon, ameteme on otala. Jobala. OK. Ouais. Jobala anyame fenola. Ijota dani pardonne afa yena ima ondo ko sambi sabateria ko ni babani ma farala ka ba wali ka ba kuma ci babani mi dadi. Ah. Semaine ça fait 2 semaines ani babani wo ñogon critiquer ko babani ma ko sambi sabateria ko na ma farala ka ba waraka parce que ya fama wa babani ngo ka te Guinea ale de babani do Guinea la ale de cigarette ka babani ko jini. Adama Jamfi. Donc d'accord parce que ni wo kabe mo woiba amo mo tien di ma ani nene ga ke ani nana wa nene ga kele kolla la abora ay fen fen go ya o beda réseaux sociaux sans fait. Merci. Kera. Voilà. Bon jobala ame boy. Ame boy amina boaga mana bana. Donc mana bana mo bu nana ni boy fangala. Oli islamawi. Appli par oli islamawi. Mais ça boire islamawi bana. Bosa bosera jelu de ma. Bosera jelu ni na peruba. Ku gale deme. Bon, jeli ngara kuntigi. O gara Ablaye Jabate. O jeli chewtay. Ani naini Jabate. Jeli muso. O jobala ebsaka efraka analyse kolla la. E muye nunu flaga kola. Ka John Folotare foni. Ablaye Jabate. Ablaye Jabate nyo ne afo ibado munwa. Adamade Ablaye Jabate ale te se foyi la ni dɔnkilida in tɛ a bɛ so de la bamanan dɔnkilida Mali bɛɛ mɔgɔ t'a bɔ yen Salifu Keyita ye manden ye ale ye bamanan dɔnkilidala ye a ye sanga sɔrɔ a diyara mɔgɔw ye mais Ablaye Jabate y'i ta i y'a faamu a ka diya ɲɛfɛ ka na keleya jeliw la minnu bɛ kuma ani Segu Dugunikɔrɔkaw i y'a faamu minnu bɛ mikoro minɛ ka kuma ka n'a yɛrɛ kɛ jagoya ŋaara ye alors que e tɛ se dɔnkili e bɛ se dɔnkilida la i tɛ se kuma na ka na n'a fa ka kiriw ye ka na n'a tɛnɛmusow ka kuma ye a tɛ se foyi la a bɛ keleya de a bɛ se dɔnkilida de la a y'i ban o ma donc i dɔnna ni turuni mun ye n'i y'o bɔ i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye Ablaye Jabate tɛ se dɔwɛrɛ la dɔnkilida kɔ a keleyara kumakɛlaw la a nana a yɛrɛ kɛ jeliba ye Ablaye Jabate tɛ malo koyi ale de ko Fana Sangare ko jinɛ b'o bolo ko tanba ko n'a kulela ko sanu bɛ bɔ Fana Sangare minɛla ka taa kaso la Ablaye Jabate y'i da de dɔ filɛ nin ye fo jalakɔrɔji kɔfɛ o cɛ a taara fɔ k'o fana ka jinɛ ko ye tiɲɛ ye ne ko n'i ye jeli kɛ cɛkɔrɔba in na dɔrɔn a ta tiɲɛna a ka ko banna pewu Ablaye Jabate Fana Sangare taara kaso la a taara kaso la a ka jugement don ne kun bɛ yen baɲini kun bɛ yen mun bɛ mikoro minɛ ka kuma baba ɲamɛ ninnu fa i y'a faamu a ma dugukolo di mɔgɔ si ma a ye papier kolonw de di mɔgɔ ma i y'a faamu wa a ye papier di mɔgɔw ma foyi kun t'a la a kun bɛ mɔgɔ mun ka sanu lu o bɛ faransi Ablaye Jabate k'ale fɛnɛ bɛ nkalon ta ka da mɔgɔ la pour que ka mɔgɔ ka nin ye mafia de ye mafia tɔn ka mɔgɔ kelen lasigi k'o kɛ jinɛtigi ye ou ka mɔgɔ kelen lasigi k'o kɛ waliju ye jeliw ka kulo la donc ni wari min sɔrɔla u ni jeliw bɛ bɛn o kan ni ye mafia kilan de Ablaye Jabate dili le wa n bɛna jelikɛba nafigi f'i ɲɛna Ablaye Jabate ye Musa Tarawele baro ka ATT bɛɛ ko ATT ka jelikɛ kun don ya ATT taara IBK fana o fana den a bɛ ka gɛrɛ o la Ablaye Jabate ɲɔgɔn nafigi tɛ i y'a faamu a ɲɔgɔn escroc tɛ jeliw la a bɛ bɛɛ baro jeli bɛɛ baro la o ye jeli nafigi den de bilayi tala jeli masakɛ baro la ba ye jeli nafigi ye hɔrɔn jeli bɛɛ sɔnna ye hɔrɔn nafigi ye Ablaye Jabate escroc de
Wa fo akele no ka mun fo mo nyina ko ale te sungurun tige afa yana ne ba sunguru mun do kononto na ya fe dogo bu be juro fa yana ora la mi wora se ne rebe do montri kono fo adefu fa fe ne rebe do ino wala ne rebe la abla jawate o gofe mais ma so o gati gara so anta ko bibe sere tu vois non voilà wora goni donc wora la ne rebe do na ni video ya rebe do ka fa ko peut-être ma kuma mbo ko si ka ben tawro do tu vois non ya famewa parce que ale tun bɛ fɛ ka mun kɛ ka na n'a dɔgɔnin Moribo ye k'o diya mɔgɔw ye ale bɛ kɛ jelikɛba ye o bɛ kɛ dɔnkilidala ye a jeli man di surantɛrɛ jeli b'a la a tɛ se dɔnkilidala a ko man di mɔgɔw ye ale yɛrɛ fana tɛ se kuma na ale bɛ se dɔnkilida de la i y'o faamuya wa fitiri wale ma tɛmɛ a ka Kucalakaw a ma se ka t'olu ka problème fɔ i y'a faamuya foyi tɛ Kucala Ablaye Jabate ma se ka t'o fɔ Kucala meriko Kucala sirako Kucala école ko Kucala dɔgɔtɔrɔso ko Ablaye Jabate ma se ka t'o si fɔ dɛ Ablaye Jabate talen n'i jɔ k'a ka fugulani jigin a kunna i b'a fɔ kamelenba kɔrɔ bi ne tɛ manabɔla ye Ablaye Jabate manabɔla de kɔrɔlen fɔlɔ donc Ablaye Jabate la Nayini Jabate Nayini Jabate a fɔ a ɲɛna cɛkɔrɔba dɔ kun filɛ ne je quoi ko cɛkɔrɔba muso camantigi a muso ka ca ni Mali bɛɛ ta ye y'a faamuya wa je quoi y'o faamuya wa Naɲini n bɛna Naɲini f'i ɲɛna ni Naɲini nana n'a ka mobili ye n'u bɛ dayɛlɛ u b'a fɔ de ko Buwa nana a ka gardien n'a denmisɛnninw ko Buwa nana a ye jɔ an ka dayɛlɛ i m'o faamuya wa Naɲini ka côté digi mɔgɔ la Naɲini depuis a misɛmani n'anw kun b'a fɔ a ma espaketi n'a bɛ n'i jɔ k'a ka keleke Zayiruwa dɔn kɛ i y'o faamuya wa Yondo 6h i y'a faamuya depuis anw kun b'a fɔ a ma ko go espaketi i y'o faamuya depuis a ɲɛ kelen ni bi ma taa don la depuis Baba Surama ɲɛ tolilen bɔ ka taa bi don a la i y'o faamuya sɛgɛ ɲɛni de b'a ɲɛ la anw b'a dɔn o kɔrɔ ko sɛgɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ min na o tɛ yeli kɛ quoi a ti foyi ye i y'a faamuya a kɔni bɛ komi de cɛ dali dɔ o faamuyana wa ale kelen Naɲini dɔrɔn de bɛ se Mali bɛɛ ka JB ale de bɛ JB minɛ a tɛgɛ la ka yaala i y'o faamuya wa ale de falen de don a ka so JB a bɛ buteli minɛ a kan kɔrɔ a b'i fa la taa dugu ka buteli minɛ a kan kɔrɔ ka yaala bon Naɲini kelen don ka dɔnkilinin dɔ da Buwa la i y'a faamuya a sirankojugu ma sɔn k'a bila fɔlɔ Naɲini de bɛ ka musow recruter i y'o faamuya wa jelimusow Naɲini de bɛ k'olu recruter Ami Koyita ninnu ta kɛra u nana fɔ olu ye a ye taa dɔnkili da fanga i y'a faamuya wa masakɛ olu b'o da Tata Bambo olu b'o da mais a jelimisɛnnin tɔ ninnu Naɲini Jabate de bɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan parce que Seku député i y'o faamuya wa a n'o ka di Naɲini ɲɔgɔn i y'a faamuya wa Naɲini ninnu mana campagne kɛ dugu min na fɔlɔ Guinée don fakɛla don Bamakɔ bɛɛ b'o kalama olu mana kɛ masakɛ mun ka campagne kɛla ye i y'o faamuya Ablaye Jabate mun bɛ masakɛ bɛɛ baro a ye Musa Tarawele baro a ye Sanogo baro a ye ATT baro a ye Jɔnmuna baro a bɛ IBK nɔfɛ o de ye jeli nafigiya ye parce que o ye nafigi bɛɛ kun t'a fɔ a ma ko ATT ka jeli kɛ wa o kuma olu bɛna jeliya fɔ anw ɲɛna cogo di fɔ mɔgɔw ma k'ale ATT bɔlen don fɔ mɔgɔw kun b'o fɔ mais o fana ka tila ka na ATT taara hali ATT filɛ nin ye ATT filɛ nin ye Sénégal yan nɔ Ablaye Jabate o kunbɛli la ma y'o la ma se ka taa kiri kɛ k'a fɔ ATT tile la nin kun bɛ yen i bɛ ka tile la o tɛ yen i bɛ n'i jɔ k'i ka fugulani jigin i ɲɛda la i tɛ se kuma na ko fɔ Funɛ Moribo kɔrɔba jeli bɛɛ ne ko ten tɔ Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ mun bɛ se kuma na ni Funɛ Moribo Kamara ye a m'a fɔ k'a bɛ Sumayila fɛ yan tiɲɛ tɛ wa ni masakɛ jeli ko don ale de kun fa bɛ yala Moribo Keyita nɔfɛ bon Cheikh Moribo Jara Moribo Keyita ye mɔgɔ fɔlɔ min minɛ k'a don kaso la k'a ye wari dun Cheikh Moribo Jara fa don Cheikh Moribo fa ye jɔn ye ni bɛ nin walawala i bɛ nin walawala minnu datugu kɛ Moribo Keyita ye cɛkɔrɔba fɔlɔ minnu datugu k'u ye wari dun Tawudeni a fa Cheikh Moribo Jara fa kun b'a la a wolo fa a t'o fa tɔgɔ fa ye u t'a fa tɔgɔ dɔn ni a cɛ anw tɔ ni m'o dɔn walawala de
afa ku tɔgɔ ko Modibo Keita ke Modibo Jara a fa de Modibo Jara ye i b'a fɔ a ye ne de ko ten tɔ Modibo Keita y'a fa datugu Modibo Keita dimikojugu y'a bɔ kasobonba la k'a bila ka taa Kidali ne ma dala ni Kidali ma dayɛlɛ k'a kɛ kaso yɛrɛ ye olu fa y'a prisonnier filanan ye Modibo Jara donc o den de filɛ de ye fanga ɲini na tan n bɛna ɲɛ de f'i na ale i b'a dɔn mun nana ale den de bɛ fanga ɲini na a n'a muso Modibo Musa Tarawele den a n'o ye ɲɔgɔn dɔn États-Unis de ale de fɔlɔ ye i b'a n bɛna f'i na dɛ maliyɛn den ka livre sɛbɛn a ka livre kɔnɔ k'a fɔ ko Modibo Keita k'a critiquer Cheikh Modibo Jara de fɔlɔ y'a kɛ Mali bɛɛ mɔgɔ si tɛ mun delila ka Modibo Keita k'a ka Modibo Keita critiquer ale de fa Cheikh Modibo ka livre kɔnɔ a ko Modibo Keita man ɲi Cheikh Modibo kelen ko Modibo Keita man ɲi parce que a y'a fa datugu a n'o kɔrɔbayara maintenant sisan ani Musa Tarawele den ye ɲɔgɔn dɔn i m'a faamuya wa maintenant sisan Musa Tarawele a n'o den ye ɲɔgɔn dɔn maintenant sisan a nalen Mali la Musa Tarawele de bɛ ka ninnu labɛn parce que Musa Tarawele de ye Modibo Keita minɛ i y'a faamuya wa donc maintenant sisan nɔ vengeance de don Musa Tarawele de y'a lamɔ ni Mali nafolo ye Musa Tarawele de ye Musa Mara ka école sara ni Mali nafolo ye Musa Tarawele tɔgɔma de don Musa Mara parce que a fa kun ye juge Mara chrétien don donc ça fa taara k'a bɛ taa den ɲini furu la o ko k'an den tɛ di chrétien ma fa terikɛ ye Musa Tarawele ko ko bon k'an ka taa an k'i latubi Musa Tarawele y'a latubi ka sɔrɔ ka taa ɲinini kɛ furu la u ye an ba di sisan nɔ juge Mara ma donc Musa Tarawele mun y'a latubi furu o mun ye furu bolo tagama kɛ a ye den sɔrɔ hɔrɔnya la a ye den tɔgɔ da Musa Tarawele la ka den di Musa Tarawele ma o de kɛra Musa Mara ye o de ye Musa Mara ye donc i ka nin kuma latigɛ tɛ dɛ parce que Musa Tarawele bɛ ka ninnu labɛn mun na jamais parce que Musa Tarawele ko kunkolo dɔw bɛ yen fo ka diɲɛ wuli a tant que olu bɛ yen nɔ olu bɛ wɔɔrɔ ale b'olu contrôle la barisa mɔgɔ minnu kɛra ale ka fanga la bi sababu ye o kɛra Umar Mariko o kɛra cɛ ye cɛ tɔgɔ Cɛbilen Dramé donc Cɛbilen Dramé bɛ diɲɛ côté o côté la Musa Tarawele ko k'ale bɛ mɔgɔ ale bɛ fɛn de kɛ fo ka barisa Cɛbilen Dramé ninnu de Musa ka fanga la bi donc Musa yɛrɛ de olu ko de man di Musa ye o juguya de bɛ Musa Tarawele fɛnɛ kɔnɔ hali bi ani Cɛbilen fa a bɛ siran olu de ɲɛ i y'a faamu Musa vengeance de don donc ça Musa Mara de kun tacogo ka ɲi Musa Tarawele ko a ma ko non e ka i aligné Cheikh Modibo la e m'a ye ko sɔrɔdasiw ye u kɛlen ka nɔri minɛ don min na Musa Tarawele bɛ campagne daminɛ ko moi je regardais TV5 lorsque on a dit que est-ce que tu vas avec mon beau-frère Cheikh Modibo quand les Français ils ont dit où est parti le grand armée malien il y a faamuya wa ne ko Musa Tarawele grand armée malien e de y'a bɛɛ faga i kun b'a fɔ Français ye le grand armée malien je les ai égorgé parce que n'i ye cɛ saba bɔ a la a si ma sa dilan kan e y'a bɛɛ faga u cɛ 10 ani cɛ 9 de sigira k'a décider i y'a faamuya wa ko ka Kidali ko k'a kaso i y'a faamuya k'a kaso kɔnɔna k'a kɛ ka ye u cɛ 19 n'i ye cɛ saba bɔ a la a bɛɛ taara yen ne y'ale Musa Tarawele bɔ a la ani Musa Tarawele ma taa yen ani cɛ a tɔgɔ tɔ bɛɛ sara a kɔnɔ Musa Tarawele ani Karim i y'a faamuya wa o de bɔra a datugura ka Karim de to a kɔnɔ i y'a faamuya tɔw bolila fɛn Farabana Musafu Jalo tun bɛ baara kɛ mun bolo a tɔgɔ Samu Sumare o bɛ États-Unis o y'i dabɔ Mali ko la pewu tu vois un peu donc an b'a bɛɛ kalama quoi. D'accord, merci Jobala, mais je pense que campagne on est tagabolo kay ama kalama ka fanga candidat no Soumala Arasibachi de Mara ke mairie Mara ka bonne balabo fo ne te kuma de Arasibachi de yake ni Mara kera mairie parce que Mara da wuli terke ko Arasibachi de Mara ke mairie ko commune ngono Mara ti se ka fo ye galo Arasibachi ba ka kele na depuis an billahi depuis 2009 Arasibachi ba ka kele la 2009 ni sisan o san joli ni Mara ba do che folo le gouvernement bɛɛ b'a dɔn oui sisan merci Jobala me ɲɔgɔn bolo comme voilà am ta ci dɔ la donc am ɲɔgɔn bolo n ka foli belebeleba b'i yɛrɛ ye n ka foli belebeleba bɛ don sisan n bɛna don sisan nɔ problème foyi t'a la ni ye ta ye n bɛna merci n bɛna don ta kɔnɔ
Ok. Ami ñogomolo merci. Ouais. Donc ni ngue jobala elin donc nga foli bele wabe jobala ka fo bela jele ne ka fo donc mi kuma mi ngbe mbi ode ni nga foli ba bela jele alhaji dani belebele dani sumala ka kulwa taga ka bali musuta bali foi ta bali horon kolo munu be aba da sago kuma chama aw kana daw mare ko seli balia ni sella ne te fodi yere ni jamanya kɔrɔ seli i bɛ seli ni ala de cɛ i bɛ seli ni kira de cɛ mɛ ka taa ko n filɛ nin misiri la n bɛ taa musa mara don o don n bɛ nin misiri la ni n selila nin misiri la bi n bɛ taa nin misiri la sini n bɛ taa nin misiri la sinikɛnɛ n k'o de tɛmɛna n'i bɛ seli i seli i yɛrɛ ye mɛ ni ne ɲɛ dara kan i bɛ seli la tɔgɔ ɲini seli jamanya kɔrɔ seli ayi e n'anw tɛ bilen tu vois non o seli nafigiya selo ka taa misiri la tan nɔ n bɛ taa nin misiri la bi sini bɛ nin misiri la sinikɛnɛ bɛ nin misiri la o nafigiya nɔ olu tɛ pasi yan nɔ i bɛ seli ni ala de cɛ i bɛ seli ni kira de cɛ i bɛ seli yɛrɛ de ye mɛ don o don ko fɔ dɔw de kɛ ah karisa ye silamɛ ye nin bɛ ta nin nɔ gulokiba bɛ dɔw kan na nin ye karamɔgɔ ye nin bɛ ta nin donna ta nin de ye mali ci ka mali faga ka mali ban pewu donc belebele de pari n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen awa keyita fɔ fila n ka foli belebeleba b'i ye Marietou a bɛ ɲɔgɔn bolo Ramata aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ Dedewu Simagan aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ Blagi n ka foli belebeleba b'aw ye New York cɛ n'a muso Amérique cɛ n'a muso n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Faransi kɔnɔ Jɛnɛ Sogodogo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc nin kun ye Dani de Paris Waliju Dani karamɔgɔ Dani Alihaji Dani de Paris belebele dagantigi n sigilen don Faransi kɔnɔna la nɔ donc an bɛ ɲɔgɔn bolo Sumi champion fɔ Kuluba bɛɛ ka t'i ka carte nena ta Sumi champion le 29 Buwaga fanga banna pewu o ko o jɛlen don barisa Buwa tatɔ yɛrɛ ka kasi Buwaga mɔgɔw bɛ kasi cogo min na o bɛ kasi bɛɛ ni Barika bɛ kasi nin bɛɛ bɛ kasi ninnu bɛɛ de bɛ kasi la Ala ka diɲɛ don o don donc Dani de Paris n ka foli b'aw ye aw k'an bɛn salamu aleykum Penda Kulubali, merci beaucoup. Chaque fois, merci. Ami ɲɔgɔn bolo, merci. Ami ɲɔgɔn bolo, salam alaikum. Belebele dagantigi.